Bienvenue à tout le monde, bienvenidos a todos los participantes du programme Partager la sagesse, un acte d'amour de l'Université de la Conscience au Campus Phi. Bienvenidos a todos al programa Compartiendo Sabiduría, un acto de amor de la Universidad de la Conciencia en Campus Phi. Voy a presentar en francés primero por deferencia a nuestro invitado y luego en castellano. C'est avec une profonde joie et une vive gratitude que nous accueillons aujourd'hui le frère Renaud Thon, prieur du monastère bénédictin de Saint-Remacle de Vavremont, oui, j'ai bien prononcé, en Belgique, dans le cadre de notre programme Partager la sagesse, un acte d'amour. Né en Belgique en 1965, le frère Renaud a suivi une formation dans un collège jésuite avant d'obtenir un master en études religieuses à l'Université catholique de Louvain, où il a consacré son mémoire à la question surnaturelle dans l'œuvre de Henri Lubac. C'est également à Louvain qu'il a rencontré un moine bénédictin et un moine trappiste, rencontres déterminantes qui l'ont conduit à embrasser la vie monastique. En 1992, il entre au monastère de Vavremont où il a approfondi la vie spirituelle tout en participant activement à la vie communautaire, d'abord à travers l'artisanat, puis en cuisine et enfin dans l'accueil hôtelier. Élu prieur en 2003, il accompagne depuis la communauté dans une dynamique enracinée dans la prière, mais ouverte au monde, fidèle à l'esprit de Saint Benoît, bien sûr. Sous sa responsabilité, le monastère s'est engagé dans la démarche de dialogue et d'hospitalité, favorisant les échanges écuméniques, notamment avec des frères et sœurs orthodoxes et anglicans, et interreligieux en accueillant des groupes soufis, en proposant des retraites de méditation inspirées du zazen ou de hesychasme, on dirait en français. Hesychasme chrétien, et en promouvant l'étude du Talmud et de l'hébreu biblique. La présence du frère Renaud parmi nous aujourd'hui est un témoignage vivant de cette ouverture enracinée, de cette sagesse qui unit profondeur spirituelle et hospitalité du cœur. Bienvenue, très cher frère Renaud, dans cette rencontre placée sous le signe de la conscience et de l'amour. Es para nosotros una profunda alegría y una sincera gratitud acoger hoy al hermano Renaud Thon, prior del monasterio benedictino de Saint-Remacle de Vavremont, en Bélgica, en el marco de nuestro programa Compartiendo Sabiduría, un acto de amor. Nacido en Bélgica en 1965, el hermano Renaud se formó en un colegio jesuita antes de obtener un máster en estudios religiosos en la Universidad Católica de Lovaina, donde dedicó su tesis a la cuestión de lo sobrenatural en la obra de Henri Lubac. Fue también en Lovaina donde conoció a un monje benedictino y a un monje trapense, encuentros determinantes que lo condujeron a abrazar la vida monástica. En 1992 ingresó en el monasterio de Vavremont, donde profundizó en la vida espiritual y participó activamente en la vida comunitaria. Primero en los talleres de artesanía, luego en cocina y finalmente en el área de acogida y hospitalidad. Elegido prior en 2003, acompaña desde entonces a su comunidad en la dinámica profundamente enraizada de la oración, pero abierta al mundo y fiel al espíritu de la regla de San Benito. Bajo su orientación, el monasterio se ha comprometido en un camino de diálogo y hospitalidad, fomentando los intercambios, primero ecuménicos, en especial con hermanos y hermanas ortodoxos y anglicanos, así como el encuentro interreligioso acogiendo a grupos sufíes, organizando retiros de meditación inspirados en el zazen y en el jesicasmo cristiano, y promoviendo el estudio del Talmud y del hebreo bíblico. La presencia del hermano Renaud entre nosotros hoy es un testimonio vivo de esta apertura enraizada, de esta sabiduría que une la profundidad espiritual con la hospitalidad del corazón. Très bienvenido, querido hermano Renaud, a este encuentro guiado por la conciencia y el amor. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Un acte d'amour, c'est présenté comme cela dans votre texte et dans les informations, et c'est ainsi que je voudrais aussi répondre à l'invitation, le faire avec beaucoup d'amour, parce que depuis que je suis arrivé ici, dans ce pays et dans cette maison, j'ai reçu beaucoup d'amour de la part de ses habitants. Pues de entrada muchísimas gracias, porque un acto de amor va a ser la referencia que ha guiado todo momento vivido desde el momento en que pisé España
y que fui acogido por una comunidad como esta. Cada instante de encuentro con todos ellos ha sido una realización de ese acto de amor y una experiencia en este sentido. Je pense qu'une réalité qui nous rapproche directement, c'est la vie monastique. Y algo que evidentemente nos une y inmediatamente nos ha puesto en común es que ambos participamos y vivimos una vida monástica. Je disais hier dans la rencontre de la communauté que, en lisant des textes de votre tradition, j'avais l'impression d'avoir un miroir qui me renvoyait une image, et je disais dans mon cœur, c'est ma famille aussi. Y es curioso porque ayer en el encuentro con la comunidad pude expresar que al acercarme a los textos sagrados de vuestra tradición he podido ver en ellos una imagen en la que podía reflejar perfectamente también mi propio sendero. Moine, monos en grec, ça veut dire à la fois seul et un. Monos en griego quiere decir al mismo tiempo solo y uno. Ça veut dire seul une expérience de solitude, de silence, de connaissance de soi, Por lo tanto, solo en el sentido de un proceso de conocimiento propio en soledad, pour découvrir la force d'unification de la présence de Dieu en nous. para reconocer la presencia de unificación de Dios en nosotros. Alors, ma tradition, c'est celle de Saint Benoît, Obviamente soy benedictino y por lo tanto formo parte, lo que me guía es la regla de San Benito, donc un moine italien du VIe siècle, un monje italiano del siglo XVI, qui a écrit donc une petite règle de une septantaine de chapitres, escribió una regla de unos 70 capítulos. un petit texte qui parle pas beaucoup de mystique. Es un texto que no habla mucho de la mística en realidad. Il parle beaucoup de la vie quotidienne, de l'organisation, de la prière, mais dans ses formes. Entonces se centra mucho más en cómo ha de vivirse una vida comunitaria, en la práctica diaria, en lo que tiene que ver con la dinámica de la comunidad. Mais à travers cette pratique, on découvre un chemin spirituel et qui nous conduit à une certaine mystique. Pero evidentemente si uno sigue esta práctica, esta regla y aprende a vivirla de corazón, descubre a través de ella todo un sendero espiritual, digamos, en un metalenguaje oculto en ella. Ce petit texte est une sorte de compilation d'expériences de toute une tradition qui existait avant lui. Claro, hay que entender ese texto como una compilación de hechos y experiencias de una tradición que ya existía antes de él. Entonces lo que hizo fue pues como una síntesis, un recoger. Notamment les moines d'Égypte avec Antoine le Grand, etc. Sí, como Antonio el Grande, los grandes místicos y monjes de Egipto. Et puis Cassien qui a amené la tradition Cassiano, chez nous. Cassiano, que trajo la experiencia hasta aquí. Hablamos de los grandes padres del desierto. Et puis aujourd'hui, on essaye de mettre en pratique encore cette règle avec des adaptations pour notre époque. Y nosotros lo que hacemos ahora pues es intentar poner en práctica y adaptando al momento presente esta tradición. Donc le monastère où je vis, c'est une petite communauté. Nous sommes 17 en tout, si on compte les personnes en formation et les oblats écuméniques dont on a parlé, un frère orthodoxe et une sœur anglicane, dans une région qui a été fortement marquée par la vie monastique parce qu'elle a été évangélisée au 7e siècle par un moine. Vivimos en una zona que fue evangelizada en el siglo VII por un monje. Y bueno, es una zona rural que vais a ir viendo algunas imágenes. Là, vous voyez le monastère de Wavremonts. La partie la plus ancienne est aujourd'hui l'hôtellerie. Por ejemplo, aquí estáis viendo imágenes de lo que es el monasterio en sí. Se ve la zona de hospedería donde se acoge a la gente que nos visita y el monasterio, ¿no? C'est ça. Donc on accueille environ... on peut accueillir 40 personnes. Acogemos hasta unas 40 personas, si vienen a hacer un retiro, por ejemplo. Ici, vous avez donc l'entrée de l'hôtellerie. Au départ, c'était le monastère, le clocher Al est toujours principio, claro, todo el mundo piensa, vale, ese es el monasterio. Y dices, no, esto es la hospedería, porque se ve el campanario
Y todo el mundo cuando llegan pues se confunden. Pero esto es la hospedería actualmente, que es el antiguo monasterio. Otra imagen del mismo. Mm. Y aquí está la comunidad. La communauté, oui. Una habitación. La llamada a la oración. Très important dans un monastère. Oui, oui. L'appel à Pour l'oraison. réveiller les moines. El Frère frère François. François y la comunidad dándose la paz. Ici, c'est une célébration pour quand on accueille un nouveau moine. Es una celebración concreta lo que veis ahí, que es cuando acogemos a un nuevo hermano que entra en la comunidad y todo el mundo le da el abrazo y lo recibe. Atelier de poterie. El taller de cerámica, que también hacemos cerámica y hacemos Céramique, oui. la cerámica. Tu connais. Y algunas imágenes de nuestro entorno. Ah, voilà, ça c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, voilà. El río, como aquí, al lado. En invierno hace frío, para pobres español, pero también hay primavera, le printemps. Et l'été, et là vous pouvez voir un peu, par exemple, la... Et donc, nous sommes sur une colline, vous voyez, entre deux petites villes où Saint Remacle, au 7e siècle, a fondé deux abbayes. Et donc, pendant tous ces siècles, du 7e siècle jusqu'à la Révolution française, il y a eu une présence de moines dans la région et nous avons repris en 1950. Comme ça, vous avez une idée d'où je viens, Así, d'où nous venons. así os podéis hacer una pequeña idea de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? En nombre de quién también hablo. Donc, notre vie, en fait, vous connaissez peut-être la devise des bénédictins en latin, c'est ora et labora. Seguramente conocéis, digamos, el eslogan, el lema de nuestra orden monástica, que es de la orden benedictina, que es ora et labora, que es practica oración, pero trabaja a Dios rogando con él. Ce qui est intéressant en latin, c'est qu'on a ora dans les deux. Parce que dans labora, il y a ora. Oui. Ça veut dire que le travail n'est pas conçu comme Claro. quelque chose à côté pour gagner l'argent, mais le travail est une continuité de la prière. Si veis, ora et labora en latín lleva la palabra ora en ora y et labora, que es como decir, el trabajo no es algo aparte de la oración, sino que una cosa es la oración y otra cosa es que cuando tú estás ya trabajando o dedicado a otra cosa, tu mente tiene que mantener ese espíritu concentrado. Et donc, le premier pilier de notre vie, c'est la prière. Por lo tanto, el primer pilar de nuestra vida, obviamente, es la plegaria, la oración. Avec ses différentes facettes. Con sus diferentes facetas. Ce qui est la structure de la journée, c'est pour nous ce qu'on appelle l'office. Et donc, ce sont des moments où la communauté se retrouve pour vous. Ici, vous avez les 4 grands moments de méditation. Nous avons l'office qui est la structure de toute la journée. Ça commence le premier office à 6h20, qu'on appelle les laudes, la louange. Entonces, he podido constatar que aquí tenéis un programa de meditación con vuestras horas, meditáis 4 horas y también tenéis... Y nosotros igualmente tenemos nuestro propio que podéis ver ahí y el día comienza con las laudes a las 6:30 o a las 7 de la mañana. Après les laudes, on a un temps de lectio divina. Luego tenemos un tiempo de lectio divina. La lectio divina, c'est une lecture personnelle, chacun dans sa cellule ou bien dans un scriptorium, en silence, où chacun lit une page de la Bible, un chapitre, pas trop, pour goûter la parole. Donc ce n'est pas un travail intellectuel, mais c'est intégrer la parole dans le cœur. Claro, entonces luego, después de las laudes, cada uno va a su habitación y durante un periodo de tiempo, no demasiado largo, cada uno escoge una lectura de la Biblia o de un texto sagrado y se centra en él. Pero no es una labor meramente racional e intelectual, sino que la idea es que ese momento inspire y nos traiga esa conexión del corazón espiritual. Qu'est-ce que le Seigneur me dit à travers ce texte? Y por ejemplo, la pregunta que nos podríamos hacer o que yo propongo a mis monjes es, ¿qué te está diciendo el Señor a través de esas palabras que estás leyendo hoy? Alors, si j'ai le temps, je vous expliquerai 4 niveaux, mais y si tenemos tiempo, os explicaré un poco a los 4 niveles que trabajamos, pero bueno.
Donc ce temps après les l'autre, ce temps de lecture, de prière, méditer avec la parole, Después de ese rato de plegaria, de oración sobre esa lectura matinal que cada uno hace solitario en su cuarto, et puis la communauté se retrouve pour l'Eucharistie avec le pain et le vin, en l'Eucharistie. ese momento, después de eso, nos reunimos todos para el acto eucarístico. Puis commence le travail toute la matinée et on a l'office du milieu du jour à midi. Y ahí es cuando comienza pues, la actividad de todo el día, cada uno tiene sus labores hasta el mediodía. L'après-midi, un temps de repos et puis de travail. A la tarde solemos tener un tiempo, llamémoslo de descanso, de esparcimiento, pero también de trabajo para quien no ha terminado con lo que tiene que hacer. Si possible, on essaye d'arrêter un peu avant les vêpres pour faire une lecture spirituelle. Et à 18 heures, on a l'office des vêpres, l'office du soir. Y todos los días antes de las vísperas, que son a las 6 de la tarde, intentamos todos parar un rato y retirarnos de aquella actividad donde cada uno esté para irnos también otra vez un momento de soledad, retomar una lectura que nos inspire un poco de nuevo a retomar el punto central y entrar en las vísperas con una actitud renovada. Les repas se prennent en silence et donc ça veut dire qu'on essaye de maintenir une continuité dans l'esprit d'accueil, d'écoute. Pour Saint Benoît, l'écoute est très importante. Intentamos que nuestros periodos de comida, desayuno, comida y cena se hagan en silencio. Ya me entendéis, porque eso lo que permite es que haya una continuidad en el proceso de escucha interna. Para San Benito, la escucha interna era fundamental. Et puis le dernier office, qu'on appelle Compli, à 8h15, termine la journée. On termine par un chant à la Vierge devant la statue de la Vierge, et puis c'est le grand silence jusqu'au lendemain. Y luego tenemos un último programa al final del día en el que otra vez de nuevo retomamos un poquito la oración, yéndonos a dormir con un espíritu también un poco transformado y así hasta el día siguiente. Après les vêpres, il y a un temps de méditation silencieuse pour tous. Después de esas vísperas siempre hay un momento de oración intensa en silencio. Ça veut dire que vous avez la lecture de l'écoute de la parole le matin, Entonces les activités. Claro, está la escucha de la palabra a la mañana, las actividades. Et après les vêpres, le silence sans support, sans lecture. Y después de las vísperas al final de la noche, el silencio sin ningún tipo de soporte, de manera que el silencio sea lo más importante. Et donc le matin, on emporte une parole qui nous a touchés toute la journée. Claro, a la mañana esa palabra nos impacta y nos acompaña a lo largo del día. Et le soir, dans le silence, on remet à Dieu tout ce qu'on a vécu. Y al final del día, en el silencio, entregamos al Señor la totalidad de toda la actividad realizada y el resultado de la misma. Je vous dis ça pour montrer que l'important, c'est une ligne qui Claro, commence dès le réveil et même la nuit, ça continue en dormant, mais que le Seigneur nous accompagne à tout moment. Et le but de la vie monastique, c'est ce qu'appelaient les anciens la prière continue. Oui, claro. Entonces, a ver, lo que quiero que se entienda es que para nosotros lo que es importante es mantener una línea de contacto con esa escucha interna a lo largo del día y de la noche, de forma que lleguemos a la expresión, digamos, de la verdadera vida monástica que se traduce en la oración continua, ¿no? En estar en ese contacto y en esa escucha permanente. Voilà, comme ça vous avez une idée Así des journées aussi. os hacéis una idea de cuál es una jornada nuestra como monjes. Voilà, peut-être maintenant je peux peut-être parler de Évidemment. mon expérience Merci. modeste, mais ouais, que Ahora, je vous si me partage. permitís, voy a hablar un poquito de mi experiencia porque es a lo que he sido invitado. Alors, vous m'avez obligé à réfléchir à mon histoire. Me habéis obligado a tener que reflexionar sobre mi historia, porque los monjes no solemos hablar de nosotros. J'ai essayé de monter le plus loin possible. Y entonces intenté irme lo más lejos posible a mi infancia. À la maison familiale, il y avait dans le salon, sur la table, un album de photos. En la casa familiar nuestra, en el centro de la mesa, había un álbum de fotos.
où tous les événements de la famille depuis très longtemps étaient rassemblés. Era un álbum de fotos de la familia que estaba allí en el centro, donde todos los eventos y experiencias de nuestra familia habían sido recogidos en foto y estaban allí presentes para poderlos mostrar. Alors quand j'étais petit, j'aimais regarder les photos. Y cuando yo era pequeñito me encantaba ver las fotos. Et quand j'arrivais à ma Y naissance, cuando llegaba a mi nacimiento, il y avait une photo d'un bébé joufflu sur la table. solo había un niño todo regordete en una mesa. Et écrit au-dessus en grand surprise. Y encima del niño regordete ponía gran sorpresa. Donc j'ai compris plus ou moins que je n'étais pas vraiment attendu dans la famille. Yo dije, bueno, esto fue una sorpresa, por lo tanto no debía estar yo muy esperado cuando se dio mi concepción. Mon frère avait 14 ans de plus que moi Mi hermano ya tenía 14 años más que et yo ma maman avait 38 ans quand elle y m'a mi mis au madre ya monde. tenía 38 años cuando me Et, concibió et papa 40, quelque y chose mi comme ça. madre y mi padre 40. Donc ça veut dire que quand on réalise, on dit mais pourquoi est-ce que je suis ici? Y entonces cuando uno se para un momento y comienza a reflexionar, dice, pero a ver, yo, ¿para qué y por qué estoy aquí? Mon frère est presque un deuxième papa. Mi padre prácticamente era un segundo padre, mi hermano. Mi hermano era un segundo padre. Donc on se dit qui suis-je? Pourquoi est-ce que je viens dans cette famille? Et en même temps, on reçoit un accueil. Voilà, j'ai eu la chance Claro. d'avoir une confiance, un accueil. Entonces, dos cosas. La primera, que cuando uno reflexiona y comienza esa reflexión, uno dice, bueno, ¿por qué he venido aquí? ¿Qué hago yo en esta familia? Y al mismo tiempo tengo que reconocer con mucho agradecimiento que tuve una acogida familiar muy amorosa. Et je me suis dit, déjà là, il y a quelque chose de la règle de Saint-Benoît. Dans la règle de Y Saint-Benoît, curiosamente, hoy en día yo ya digo, vale, ahí había algo ya de la regla de San Benito sin saberlo. il dit, quand on vient frapper à la porte du monastère, surtout si c'est un pauvre ou un pèlerin, Él dice, bueno, cuando alguien llama a la puerta del monasterio, sobre todo si es un peregrino o una persona pobre y necesitada, donc quelqu'un qu'on n'attend pas. o sea, alguien que no te esperas. Benoît dit aux moines, c'est le Christ lui-même que vous accueillez. San Benito dice, en ese momento, cuando eso sucede, a quien estás acogiendo es al Cristo. Rassurez-vous, je ne me prends pas pour le Christ, mais je veux dire que Tranquilos, que no me tomo por Jesús el Cristo, l'expérience d'un accueil fondamental me estoy refiriendo a la experiencia de un acogimiento y de recibir a alguien de manera fundamental. dans la reconnaissance de l'autre et ce qu'il porte en lui de plus grand. Reconociendo a la persona que se presenta e identificando en ella lo más elevado y extraordinario que hay en ella. Et que en français, hôte, ça vaut pour celui qui accueille et celui qui est accueilli. Je ne sais pas en espagnol, mais ça veut dire que c'est une expérience réciproque. Entonces, en francés, el invitado, sí, el invitado y el anfitrión en Francia es la misma palabra, con lo cual eso es muy interesante, ¿no? Et donc l'expérience que, d'ailleurs, je la fais ici de façon magnifique, en étant accueilli par vous, c'est vraiment. Dice que estoy muy agradecido porque esa experiencia la he tenido aquí al ser acogido también por todos ustedes. Mais je pense qu'une expérience fondamentale qui commence la vie comme ça, avec une confiance qui est donnée, ça vous donne un champ. Claro, pero tengo que reconocer que venir al mundo viviendo esa experiencia de ser realmente acogido como lo fui, para mí eso supuso ya una base muy importante. Et l'écoute peut se vivre. Vous savez, dans la Bible, souvent les prophètes, il y a des paroles où on dit Dieu a été les chercher dès la conception. Ils ont été touchés. Ça veut dire que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, nous sommes touchés dès que nous sommes dans la conception, dès le ventre de la mère, le Seigneur nous touche. Y en este sentido quisiera decir algo importante que queda recogido en la Biblia en varios pasajes, sobre todo relacionado con los profetas. La Biblia resalta el hecho de que Dios los escogió ya desde su misma concepción, que es algo que está también en otras tradiciones. Dice, pero es que no nos damos cuenta que cada uno de nosotros, cuando seguimos el sendero espiritual, de alguna forma ya Dios desde nuestra concepción puso el dedo sobre nosotros. Dès le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai appelé. Yo te conozco desde el mismo seno del vientre de tu madre
yo te conozco y te llamé. Et tout le monde est appelé, Y todo pas el mundo ha seulement sido llamado, pour devenir moine, mais no solo los pour monjes y vivre monjas, une vie divine, todos hemos sido llamados a vivir una vida espiritual, même si l'accueil n'a pas été aussi incluso si la acogida facile. no fue tan fácil como yo tuve la gracia de recibir. Voilà, alors, comme dans toutes les familles, les- il y a tout un jeu psychologique, hein, vous Y savez, claro, como en todas las familias, nadie se libra del juego psicológico, emocional que existe en ellas. le rapport au père, au La rapport à la relación mère, con tout la ça. madre, la relación con el padre Et les mères, évidemment, avec les fils, vous savez, c'est très important. y la madre con los hijos es algo muy importante. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire dans un colloque interreligieux, No sé si conocéis la historia de, en un coloquio interreligioso on fait la pause, se hizo una pausa et alors il y a trois mères qui se regroupent autour d'une tasse de thé. y entonces tres madres que estaban presentes en el colegio se reúnen alrededor de una taza de té, Il y a une mère juive, une mère musulmane et une mère chrétienne. una madre judía, una musulmana y una cristiana. Alors la mère chrétienne, elle dit, évidemment, quand des mères se rencontrent, elles parlent de leur fils. Y dice, cuando las madres se juntaban, pues obviamente hablan de sus hijos. Alors la mère chrétienne, elle dit, vous savez, moi, mon fils, c'est le meilleur. Y la cristiana dice, no os podéis imaginar, pero mi hijo Parce es el qu'il mejor. il a gardé sa virginité pour devenir prêtre. Y ha Pour- guardado en él su pureza y divinidad para llegar a ser un sacerdote. Et il l'a fait pour moi. Y lo hizo por mí. Guardó su virginidad desde el primer día para poder ser un verdadero sacerdote puro. Alors la musulmane dit, oh non, non, moi, mon Y fils, la musulmana dice, no, no, perdona, mi mon hijo, fils, c'est le meilleur. Parce mi que hijo es el mejor. c'est moi qui ai choisi sa femme. Porque soy yo quien escogió su mujer. Et il n'a rien dit. Y no dijo ni mu, Il n'a pas bronché. ni siquiera se enfadó. Et puis la mère juive dit, oh non, mon fils, c'est le meilleur. Y Parce entonces que, la judía dice, bueno. parce que chaque semaine, il va chez le psychanalyste pour ne parler que de moi. Y dice, el mío es el mejor porque cada semana va al psicoanalista para hablar solo de mí. Je dis ça parce que Oui, oui. j'ai appris dans mon enfance aussi que mon frère, ma maman voulait que mon frère soit prêtre. Sí, porque aquí, claro, hay una historia. Mi madre quería que mi hermano fuera sacerdote, Mais il n'a pas voulu. pero mi hermano no quería. Alors je me suis dit, peut-être que je viens pour le remplacer. Y entonces yo un día, en mi juventud, dije, bueno, pues igual soy yo el que tiene que reemplazar a mi hermano. Non, rassurez-vous. Pero tranquilos que no fue así. Mais quand même, je suis devenu moine. Pero a pesar de eso, no soy sacerdote, pero acabé siendo monje. Mais c'était très intéressant parce que, évidemment, c'est un piège hein, de faire le désir des autres. Ça. Pero claro, eso es una trampa siempre, desear que tu hijo sea algo, ¿no? Mais on est quand même marqué par un désir et on doit faire son propre chemin. Pero también es verdad que esos deseos de otros nos marcan a veces y sin embargo uno tiene que hacer su propio camino, lo cual no siempre es sencillo. Et ce qui est très amusant, c'est que la vie monastique a complètement déconcerté ma mère. Y lo que puedo deciros es que la vida monástica desconcertó por completo a mi madre. Ça ne correspondait pas à ce qu'elle rêvait. Eso no se correspondía con nada de lo que ella había soñado. Mais c'est intéressant, ce Pero es chemin-là. interesante este camino, ¿no? Vous savez, dans la Bible, on trouve ce problème-là, notamment avec Abraham. Sí, exactamente. Y en la Biblia, por ejemplo, encontramos claramente este dilema, ¿no? Encarnado en Abraham. Dans la Bible, il y a trois façons d'aimer de la part de Dieu. En la Biblia hay tres formas de amar por parte de Dios. Dieu aime avec le mot chesed en hébreu, qui veut dire ouverture, tendresse, écoute, accueil inconditionnel. La primera es Gesed en hebreo, que significa acogida, apertura, abrazo, dulzura, ternura. Alors, une autre façon d'aimer de Dieu, c'est le din, c'est trancher. Ça La veut dire segunda es el corte, la ruptura, la fisura, un peu le jugement, le el discernement. juicio, el discernimiento. Et certains disent qu'il y en a un plus masculin, l'autre plus féminin, Hay mais que quien- ce n'est pas encore vraiment l'amour. y muchos dicen, bueno, parece más masculino, más femenino, y otros dicen, bueno, pero yo creo que ninguno de los dos expresan el verdadero amor divino. Il faut que les deux puissent se compléter pour obtenir Chachamim,
la miséricorde. Hace falta que los dos se completen para llegar a Jajamín, que es que se completan porque se trascienden ambos. Alors je vous dis tout ça parce que dans la tradition juive, on dit qu'Abraham était pur chesed. Y en la tradición judía se dice que Abraham era puro Gesed, Donc il était pure foi, era pura fe, accueil inconditionnel, acogida, générosité, il n'y a pas generosidad, d'obstacle, on donne sin tout. obstáculos. Mais alors, quand il a eu son fils qu'il a tellement attendu, Isaac, Pero claro, cuando nació Isaac, su hijo tan esperado, il était complètement déconcerté comme ma mère. estaba absolutamente desconcertado como mi madre conmigo, Parce que Isaac n'était pas du tout comme ça, il était digne. porque su hijo no era completamente diferente de él. Donc c'était quelqu'un très rigoureux, Era riguroso, pas l'accueil comme ça, nada sans de recibir calculer. a cualquiera de cualquier manera, una generosidad completamente diferente. Et donc Abraham ne savait pas quoi faire avec son Y fils. Abraham no sabía qué hacer con su hijo. Il disait, mais comment est-ce que je vais transmettre ce que Dieu m'a donné ¿Cómo à le un voy a, fils qui est complètement différent de moi? cómo le voy a explicar a mi hijo, a un hijo que es completamente diferente de mí, lo que Dios me ha transmitido y ha hecho que yo experimente y viva? Alors vous savez qu'il y a l'histoire du sacrifice d'Isaac, Claro, y entonces conocéis todos el sacrificio de Isaac. où on peut dire, mais qu'est-ce que c'est ce Dieu Que de la uno puede Bible decir, bueno, pero qui veut sacrifier un enfant? ¿qué Dios es este que pone a tu hijo como elemento de desafío y de sacrificio? Mais vous voyez qu'avec cette interprétation, c'est tout à fait autre chose. Qu'est-ce que doit sacrifier Isaac? Pero si lo interpretamos como estamos hablando ahora, la pregunta no es el hijo, sino ¿qué tiene que sacrificar Isaac? Puisque Abraham entend Dieu lui dire, élève ton fils en élévation. Claro, porque aquí la cuestión es que Dios le dice, eleva a tu hijo. Donc, élève ton fils en élévation. Élever en français, ça veut dire aussi éduquer. Educa a tu hijo de una forma muy elevada. Et lui, il comprend, sacrifie-le. Montre que tu n'as pas de limite. Sacrifícalo. Montre que tu n'as pas de limite, tu es bien à recette. Muéstrame que no tienes límites, pero claro, él lo entiende al revés. Et en fait, vous savez que l'ange de Dieu vient l'arrêter. Y el ángel de Dios se mete por medio porque el otro iba a cuchillar al niño. Mais donc, qu'est-ce que doit sacrifier Abraham, pas son Entonces, fils? la pregunta aquí es, ¿qué tiene que sacrificar realmente Abraham que no es a su hijo Isaac? Il doit sacrifier l'idée qu'il a de son fils et la possession qu'il a de lui, le désir qu'il voudrait qu'il soit autrement. Tiene que sacrificar la idea que él tiene sobre cómo su hijo debería ser o cómo debería llegar a ser espiritual. Et donc l'épreuve d'Abraham, ce n'est pas la montée, parce que pour lui, la montée, c'était sacrifier son fils. Claro. Au moins, je trouve une case pour mettre mon fils. Il a cette fonction-là, de montrer que je suis le plus grand des croyants. Claro, porque lo que ocurre es que él confunde el mensaje y entonces dice, bueno, pues no hay forma más elevada de ofrecer y de transformar lo que me demandan que sacrificar aquello que más amo, pero está equivocado, se trata de elevarlo. Mais l'épreuve d'Abraham, c'est pas la montée, c'est la descente. Claro, porque el verdadero sacrificio, la verdadera acto de transformación interna de Abraham no es elevar a su hijo en el sentido de sacrificarlo, sino la bajada de todo lo que él ha puesto como expectativa en él. Ça veut dire la capacité d'être en relation avec celui qui est complètement différent de moi et transmettre quand même. O sea, quiere decir esto, poderme poner en comunión con alguien totalmente diferente de mí, concretamente a quien amo, que es mi hijo, y poder aceptarlo y respetarlo en su propia identidad y forma de ser. Voilà, donc ça c'est pour le premier chapitre. Deuxième chapitre, c'est... Esto es la primera parte. Ma maison natale était dans une ville et devant la maison, il y avait l'église et à côté un grand café avec une terrasse énorme en été. Bueno, pues hay que decir que en el pueblito donde yo nací, donde yo vivía, en la casa de nacimiento, enfrente de ella, cuando salías a la calle, había dos cosas. En un lado estaba la iglesia y en el otro lado un café de estos maravillosos con una terraza llena de gente. Et symboliquement, ça montre deux chemins. Y eso, claro, simbólicamente se podría entender como dos opciones de camino, ¿no? De sendero. Quand j'étais dans ma chambre en été, j'entendais le bruit des verres, les gens. Claro, cuando era verano oía desde mi habitación, sin abrir la ventana, se oía a la gente charloteando y
y dándose el chin y los vasos chocaban entre sí. Et le matin, j'entendais les cloches qui appelaient Y à a la la prière. mañana, que todavía no habían abierto el bar, lo que se oían eran las campanas de la llamada a la oración. Donc ça va représenter dans ma vie deux chemins. Y esto evidentemente ante mí representaba dos caminos. Et dans le Deutéronome, dans la Bible, vous avez une phrase qui dit, il y a devant toi deux chemins. En el Deuteronomio, en la Biblia, está dicho, delante de ti habrá dos caminos, Un qui conduit à la vie uno que conduce a la et vida l'autre qui conduit à la mort. y el otro que conduce a la muerte. Je t'en prie, choisis la vie. Y te lo pido por favor, escoge la vida. Et voilà, ça, je pense que c'est une phrase qui peut être intéressante, non pas pour séparer, No, claro. il y a le bien et le mal, mais que dans toutes les expériences, grâce à la confiance reçue dont je vous ai parlé, il y a la capacité de goûter qu'est-ce qui est la vie et qu'est-ce qui est la mort. Claro, y esto hay que entenderlo bien, porque no significa que está lo oscuro y malvado y lo virtuoso y maravilloso, sino que en cualquier caso, en cualquier experiencia, desde el interior uno puede detectar lo que realmente es vida o lo que es muerte y ser capaz de tener el discernimiento para escoger la vida. Dans la vie de Saint Benoît, En la vida de San Benito il y a un passage où quelqu'un veut l'empoisonner hay un episodio en el que alguien quiso envenenarlo et on lui envoie un pain empoisonné. y le mandaron un pan muy bonito, pero totalmente envenenado. Et Benoît a l'intuition qu'il ne faut pas manger le pain. Y no sé cómo, pero él, en el momento de recibir ese pan, algo en él le dice, no tengo que comer este pan. Alors il le donne, il avait des corbeaux, il aimait bien les Y corbeaux. tenía muchos cuervos alrededor a los que alimentaba y por lo tanto le dio el pan a los cuervos. Alors il prend le pain et il dit à un corbeau, prends-le et va le mettre dans un lieu inaccessible. Y le dijo a un cuervo, mira, toma este pan, por favor, repártelo, haz como puedas y llévatelo a un lugar donde el acceso a este pan sea imposible. Et alors le corbeau sent qu'il y a vie et mort. Il y a du pain à manger, mais il y a aussi le poison. Et Y, vous savez, les corbeaux, ils font oui, comme oui, ça, oui, hein, oui, oui. Y curiosamente, sur une el patte. cuervo que mira ese pan se queda expectante mirándolo y empieza a hacer ese movimiento que se conoce en los cuervos, ¿sabéis? No se decide, ve por un lado el pan y todo lo que supone comérselo y al mismo tiempo se lo queda mirando y dice, aquí hay gato encerrado. Et ça, pour moi, ça symbolise quelque chose de très important. C'est que dans ces deux chemins, ça veut dire il faut expérimenter, expérimenter, pas seulement des connaissances, mais expérimenter. Ça, c'est pour moi la vie, Y, et ça, c'est pour moi la mort. y ahí es donde está la clave importante, una clave importante para mí también en mi vida y que os traslado, que es en todo momento uno tiene que ser capaz de discernir en eso que se presenta ante mí qué es vida y qué es muerte para mí. Alors, d'un côté, je vous ai dit, il y avait l'Église, la prière, la découverte de la foi. Entonces, por un lado estaba la iglesia, la fe, el descubrimiento de la fe y de todo lo que representa la llamada. Je ne peux pas oublier l'image de ma mère qui, tous les soirs, allait prier devant un grand Sacré-Cœur. Y no me olvido de ese icono de ver a mi madre todas las tardes, noches, ir a orar delante de un enorme Sagrado Corazón de Jesús. Et ça vous marque, Y eso te marca cuando la parce ves, que elle confiait tout à Dieu. porque ella le confiaba todo al Señor de una forma muy devota. Mon père, lui, il allait plutôt à la messe le matin, très Mi tôt. padre iba a misa a la mañana Et on m'a conduit aussi à la messe. y también me llevaban a misa con ellos, Mais je me souviens que j'avais retenu une phrase qui m'indiquait que bientôt c'était fini. pero yo lo que recuerdo cuando era muy niño es que había una frase que yo me la quedé grabada, que es que pronto ya la cosa se acababa. Et donc on s'habitue, mais on ne comprend pas tout. Un enfant ne comprend pas ce qu'il fait. Et puis, Entonces comprendía que iba a algo que era importante, pero tampoco entiendes todo, eres un niño, entonces bueno. mais ce qui est intéressant par rapport aussi à la vie monastique, c'est que dans la Bible, vous avez une phrase dans l'Exode qui dit, vous ferez et puis vous comprendrez. En la Biblia hay un texto en Éxodos que dice, vivirás y entonces comprenderás. Nous, les Occidentaux, on fait l'inverse. On veut toujours comprendre avant de faire. Y nosotros los occidentales hacemos exactamente lo opuesto. Queremos comprender antes de haber experimentado. Or, la Bible, et sans doute votre tradition aussi, elle nous dit, pratiquez, plongez, et puis vous comprendrez. Claro, por eso la Biblia insiste una y otra vez
practica, experimenta y entonces comprenderás. Et ça, c'est le début d'un chemin. Y, es- La liturgie commence comme y ça. esto fue el comienzo de un camino. La liturgia verdadera comienza así. Alors, on entend les récits bibliques, ils rentrent petit à petit dans le cœur, on les apprend. Algo interesante también cuando se acude y se participa de las liturgias y de los sermones es que hay la letra y la palabra va entrando y va dejando también su pozo, ¿no? Et peut-être un récit évangélique qui peut résumer tout ce que je veux vous dire sur euh, le commencement de ce que c'est la prière en soi, c'est quand Jésus marche sur les eaux. Vous savez, à un moment, les apôtres sont dans la barque et il y a du vent et Jésus vient et il marche sur les eaux, alors ils le voient et ils disent, ah, c'est un fantôme. Y si, por ejemplo, esto se podría resumir en un episodio de la Biblia del Nuevo Testamento que recordaréis todos, que es cuando Jesús de repente caminó sobre las aguas y los discípulos que lo ven desde el barco lo ven aparecer caminando y todos dicen, hay un fantasma. Et ça, je crois, les eaux, pour Las aguas simbolizan, le symbole biblique, c'est nos angoisses, son nuestras tout angustias, ce qui bouge en nous. todo lo que es inconsciente y se mueve en nuestro interior. Et Jésus marche dessus. Donc Y ça veut dire, il Jesús domine. camina sobre las aguas. Mais nous, on a du mal à oser. Pero nosotros tenemos mucha dificultad a la hora de exponernos a ese mundo inconsciente. Et donc on dit, c'est un fantôme, c'est tout ce que notre mental projette. Et Entonces, claro, al acercarse a cualquier cosa que nace de esa profundidad, nosotros identificamos en ella algo que nos da miedo. Por ejemplo, la palabra fantasma podría ser algo que aparece pero que no sabemos realmente acoger y integrar. Et la phrase de Jésus qui va nous donner une clé pour entrer dans cette prière profonde, c'est confiance. Claro. Je suis, n'aie pas peur. Sí, claro. Entonces la palabra de Jesús, que es básica y fundamental para poder atravesar ese umbral de miedo, de pánico, de terror, es la palabra de Jesús cuando Él dice, pero confía, yo soy. Et ça, je pense, ça résume vraiment l'expérience de la prière, la confiance. Et puis je suis, vous savez, c'est la présence. Y el yo soy es fundamental porque es en lo que se resume la presencia a través de la oración. Et je suis, c'est le nom de Dieu aussi. Y yo soy también es el nombre de Dios, ¿no? Yo soy el que soy. Et donc en chacun de nous, Dieu nous dit, je suis là. Y en cada uno de nosotros existe una voz interna que clama constantemente, yo soy. Et donc, n'ayez pas peur. Y por lo tanto, no tengas miedo. Voilà, ça c'est la clé qui va Entonces, débuter tout un chemin. esta es la clave, que, como podría resumir yo, la que hace que se ponga en marcha todo un camino, ¿no? Una decisión también. Donc l'influence de la prière, un autre chemin, c'était la terrasse de café. Y claro, pero no olvidemos que en el otro lado de la calle estaba la terraza y el café. Déjà, petit enfant, je vivais dans une ville et donc je jouais dans la rue. Y claro, yo desde niño, viviendo en una ciudad, aunque sea pequeñita, juegas en la calle. Mais on découvre assez vite que la ville, c'est amusant, c'est plein de gens, mais c'est Claro. aussi une jungle. Y entonces también descubres que la ciudad es algo maravilloso, lleno de gente y de experiencias, pero que también es una jungla. On était toute une bande d'enfants. Entonces éramos lo que se llama el grupo de amigos que todos habéis conocido, los Alors, colegis. on allait jouer dans les terrains vagues au football, Y entonces nos íbamos a jugar a los campos al fútbol, ou bien quand il y avait des travaux dans les trottoirs, on descendait dans les travaux pour retrouver un trésor, par exemple. o nos íbamos a los centros donde se estaba haciendo obras y escarbábamos buscando tesoros. Et puis à l'arrière, il y avait le quartier de la prostitution. Y Alors, luego en la otra zona, detrás de nuestro barrio, estaba el barrio de la prostitución. alors on approchait Y pour ahí te voir. metías por las calles, mirabas un poco y te volvías a Et puis marchar. on avait des contacts avec les Y prostituées a veces hablabas con las prostitutas porque estaban en la calle et on voyait c'était des femmes y qui avaient veías, des problèmes, qui pleuraient, y veías que ellas estaban todo el rato pues con muchos problemas, sufriendo, muchas lloraban espontáneamente cuando les hablábamos siendo niños. Mais donc ça veut dire qu'un enfant découvre un monde où tout est mêlé. Y entonces de repente ese niño incapaz de comprender cómo encajar todo eso de golpe descubre un mundo en el que todo está mezclado.
la beauté dont je vous ai parlé, la la beauté belleza intérieure, de la que hemos hablado, interior, et tout ce qui abîme l'être humain. y todo lo que puede corromper al ser humano. Et moi-même, j'ai eu l'expérience d'être ciblé par, Y yo mismo he tenido la experiencia de verme como una par diana de todo eso l'expérience que l'être humain peut être un prédateur, y sobre todo la experiencia de que el ser humano puede acabar siendo un depredador. qu'on peut objectiver un être humain, en faire un objet, Sí, sí, hasta el punto de concebir que un ser humano es un simple objeto, ¿no? Llevados al extremo de eso. ou bien se laisser O también, objectiver. C'est aussi, o, ta- Saint o- Paul dit ça, la claro, chair, vous savez, il utilise claro, souvent o le mot también, chair, claro, la sarx. o también llegar al punto de que uno mismo acepta volverse un objeto, que también eso puede suceder, y ahí están las palabras de San Pablo, ¿no? Cuando él habla de la carne, ¿no? La carne, pero en el sentido de que lo mundano, le mondain, devient l'humain, et ça c'est l'horreur de notre société, ¿no? Appeler humain, le L'humain mondain, n'est plus qu'une chose. claro, claro. Et donc, je me suis rendu compte très tôt de ça. Y eso yo, curiosamente, fui capaz de darme cuenta muy pronto. Et puis l'adolescence a été la découverte, bon voilà, Y d'un claro, sortie, la la fête, adolescencia pues fue conocer la vida, salir de marcha, mais toujours avec comme l'expérience profonde, le désir de rencontrer, débusquer la présence chez toutes les personnes. pero en mí, a pesar de que como todo el resto, pues tenía mis amigos y salíamos, siempre había en mi interior una búsqueda de encuentro y una búsqueda de descubrir la profundidad de los otros, no quedarte en lo superficial. Et donc c'était pour moi très important d'aller dans les lieux où même peut-être où il y avait beaucoup de mal, mais découvrir, parler avec quelqu'un qui se drogue, parler avec quelqu'un qui a une attitude antisociale, mais de Entonces, sentir finalement, quand je l'écoutais, mais il a une recherche. Curiosamente, a mí no dejó nunca de interesarme el acercarme a personas que tenían dificultades serias, pues por ejemplo alguien en la calle o un drogadicto o tal vez una persona, sabéis lo que es, ¿no? Con una mente un poquito antisocial o conflictiva y yo siempre me acercaba, intentaba hablar con ellos y descubría que esa gente tenía una búsqueda. Et donc c'était la découverte que chacun d'entre nous, chacune, nous cherchons les sources de la Y ahí spiritualité. me di cuenta que cada uno de nosotros, de nosotras, tenían una búsqueda más o menos consciente, pero de la espiritualidad verdadera. Vous savez, Moïse, dans la Bible, il a un passage où on raconte le buisson ardent. Hay un pasaje en la Biblia que conocéis todos en el que Moisés se encuentra frente a la zarza ardiente. Ça se passe à un moment de sa vie où il ne sait plus très bien qui il est. Y esto sucede en un momento de su vida de gran conflicto o confusión en el que realmente él no sabe quién es. Puisque vous savez qu'il est d'une famille juive, esclave, on l'a mis dans le Nil, et puis il a été récupéré par la fille de Pharaon, et donc il a été élevé à la cour d'Égypte. Entonces, claro, como todos sabéis, él era judío, de una familia más o menos humilde, pero la madre para salvarlo lo pone en una cesta y al final quien lo acoge es la hija del faraón y se crió en el entorno mismo de la familia real de faraón, Et donc, egipcia. c'est ça. Et c'est plus tard, quand il est adulte, qu'il voit l'injustice par rapport à son peuple. Y es cuando ya es adulto, cuando se da cuenta de las injusticias que vive su pueblo bajo la imposición egipcia. Et il tue un Égyptien. Y acaba matando a uno de los guardas egipcios. Il doit donc s'enfuir, et donc il quitte tout. Y entonces ahí es cuando él huye y lo deja todo atrás. Et c'est quand il est dans un autre pays, réfugié, il se marie, il devient un petit berger. Y es ahí cuando en otro país encuentra una mujer extraordinaria y lo acogen en una familia de ganaderos y él se hace ganadero también, se casa con ella y se hace pastor. ¿No? Et c'est à ce moment-là qu'il est avec son troupeau et il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Y ahí es cuando él, yendo de pastor con sus ovejas, de repente se queda ante una zarza que está ardiendo, pero que no se quema. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Y entonces él se queda con un
il est, interrogante, pero esto, ¿cómo es posible? il est justement dans une phase de sa vie où il a 1000 questions dans sa tête, Entonces, al mismo tiempo está en un momento de su vida donde se agolpan las preguntas en su mente, mais qui n'ont pas de réponse. pero sin respuestas verdaderas. Ça brûle, mais ça n'arrête pas de brûler. Todo o sea, se quema, está ardiendo, pero no termina de quemarse. Et donc, c'est finalement, Dieu nous rejoint dans nos questionnements les plus humains. Y ahí es donde Dios se une, se acerca y se encuentra con nosotros en nuestros estados de cuestionamiento más profundos. Et vous savez ce que Dieu lui a dit à ce moment-là, hein, enlève tes sandales. Y en ese momento Dios lo que le dice es muy curioso, le dice, quítate las sandalias. Ça veut dire, avec la plante de tes pieds, touche ta terre, Por favor, con la planta de tus pies, toca la tierra ressens ton expérience profonde. y sé capaz de afrontar y de integrar, de asumir tu experiencia profunda. Et à travers tout ce que je vous raconte comme expérience, et ça réveille les vôtres, cette expérience peut justement vous mettre en connexion avec ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, dans tout ce que vous avez vécu. Y bueno, esto nos sucede a todos, ¿no? En un momento dado todos somos llamados a hacer ese acto de despojarse para poderse poner realmente en contacto con la base, con la profundidad de lo que está en nuestro interior. Et donc là, Dieu dit son nom, j'ai été avec toi, tu ne le savais pas. Entonces, claro, Dios le dice su nombre y le dice, he estado contigo y no te has dado ni cuenta. Je suis, Yo soy et demain je serai avec toi. y mañana estaré Et il contigo. vaudrait mieux traduire même j'adviens dans ta vie. Claro, y habría que traducir más justamente, yo me transformo en lo que es tu vida en sí, o de alguna manera, ¿no? Soy Voilà. tu vida, soy la vida. La vida Donc vous misma. voyez, deux chemins, la vie, la mort, et puis peut-être qu'ils se mêlent les deux chemins. Y entonces de repente ahí están dos caminos, la vida, Mais la muerte, il y a véritablement une lumière qui guide. pero de repente ambos dos se juntan, se mezclan, a veces más, a veces menos, pero lo importante es hay una luz que guía a través de ese movimiento constante. Et donc rencontrer des personnes qui cherchent aussi. Y por lo tanto encontrar a personas que también están buscando como tú. Et je me souviens à 17 ans, après toute une recherche, j'avais été à une retraite. Y después, a los 17 años, después de mucho tiempo de búsqueda, fui a un retiro. Et on a vécu des moments de vérité. Y en ese retiro, por lo que sea, vivimos momentos de verdad, auténticos momentos. Véritablement parler en vérité, Sí, dire ce qu'on a dans le cœur. hablábamos desde la autenticidad, la gente estaba entregada Et puis on est parti, on est rentré chez soi. y nos volvimos cada uno a su casa. Et au retour, je devais aller dans une soirée très bruyante. Y justo al día siguiente yo estaba invitado a una fiesta, a una rave, Et j'ai senti, a una fiesta. ok, ok. Ah oui, c'est ça, oui. Et donc j'ai senti une voix qui disait non, n'y va pas. Pero una voz dentro mío, algo me dijo, oye, no, esto no encaja ya conmigo. Et puis je suis rentré à la maison, les parents, la télévision. Y entonces fui a casa y mis padres con la televisión a tope allí. Oh non, pas Y télévision, dije yo, madre mía, esto tampoco. pas télévision. Alors je suis monté dans ma chambre à 9 heures du soir, Y c'est pas entonces a las possible. 9 de la noche, imaginaros un joven de C'était la esa edad, première fois. a las 9 de la noche entré en mi habitación y dije, madre mía, Et je me suis assis dans le silence et j'ai réfléchi à ce que j'avais vécu avec les autres dans la vérité. me senté y de repente volvió a mi cabeza la reflexión de lo que yo acababa de vivir en el retiro tan importante, ese compartir que habíamos tenido. Et là, j'ai véritablement été retourné. Y ahí algo en mi interior dio un giro definitivo. J'ai senti un amour que aucune expérience humaine ne m'avait apporté. Donc, ça débordait. Sentí, por lo tanto, un amor humano que ninguna experiencia vivida anteriormente. Entonces, a las 9 de la noche, tengo esa experiencia en la que se produce una transformación profunda. Claro, para mí no tenía comparación ese momento tan importante de compartir con lo que acababa de yo exponerme entre mis amigos y mi propia familia. Et donc, des larmes, beaucoup de larmes.
Y en ese momento no pude evitarlo. Brotaron lágrimas y me puse a llorar. mais des larmes de joie. Pero eran lágrimas de felicidad, y ha dicho antes, de profundo amor. Un amor que no había sentido yo nunca. Et donc je dis à Dieu, mais tu étais là depuis le début et je ne te connaissais pas. Y entonces de repente yo dije interiormente, Dios mío, tú has estado siempre ahí y yo no te reconocía. Et donc ça a duré presque toute la nuit. Pero esto duró Et toda à la mon noche. réveil, je me suis dit, oh, il faut que j'aille voir un psychologue. Y entonces, claro, esto duró casi toda la noche, y nada más despertarme por la mañana, yo dije, ostras tú, yo aquí lo que necesito es un psicólogo. Mais finalement, j'ai réfléchi, j'ai dit non, c'était juste, c'était une belle expérience. Pero al mismo tiempo, como nunca algo había brotado así en mí, yo también me paré y dije, bueno, oye, no he tenido nunca una experiencia así, pero ha sido una experiencia maravillosa. Et donc j'ai continué à vivre comme Y un por lo adolescent. tanto dije, nada, continuemos. Et puis quand j'ai dû choisir les études, Y cuando ya tuve que elegir qué iba a estudiar, je savais pas trop quoi choisir comme métier. no tenía muy claro, a ver, ¿qué voy a ser yo de mayor? Et cette expérience, c'était pas un appel à devenir ni prêtre, ni moine. Ni Pero rien. claro, comprended que esa experiencia que tuve en ese momento no era una llamada a transformarme en sacerdote al día siguiente, no, era una experiencia interna. Par contre, je me suis posé la question, quel est le moment le plus important dans ta vie? Pero lo que sí que hice fue preguntarme a mí mismo, a ver, ¿cuál es el momento más importante de mi vida, más decisivo? Et c'était celui-là. Y era ese. Donc, sagement, comme un occidental, j'ai voulu comprendre. Y entonces, como todo occidental, de forma muy seria y solemne, quise comprender lo que había Et sucedido. j'ai choisi des études de théologie religieuse, Y sciences entonces dije, religieuses. nada, aquí se trata de estudiar teología y de comprender. Mais c'était pas ça, parce que Pero c'était... claro. On remplissait là, mais rien ici. Pero claro, no se trata de eso para nada, porque aquello era pura intelectualidad, racionalidad, llenar aquí, pero no llenar aquí. Par contre, comme on le dit dans la présentation, j'ai rencontré dans les études un moine trappiste et un moine bénédictin de Wavremonts. Pero mira, por otro lado, como hemos dicho en la presentación, Frère. tuve la suerte de encontrarme con dos hermanos, uno que era trapense y el otro que era benedictino, de Frère, su mismo, ouais, frère Pierre. el hermano Pedro. Pedro. Et donc ces deux moines, je les voyais dans les cours, Y entonces, claro, hablábamos en los recreos et ils m'ont dit, mais on s'entend bien, est-ce que tu veux pas habiter avec nous l'année prochaine pour les études? y dijeron, oye, nos caemos muy bien y nos entendemos y comprendemos mucho, ¿por qué el año que viene no vivimos juntos? Et donc j'ai habité comme étudiant avec deux moines et un autre étudiant Y pendant entonces, el un año an. siguiente de estudios nos vimos viviendo 4, 2 monjes y 2 jóvenes. Et ils n'ont pas fait ça pour m'attraper, hein. Mais Ellos no hicieron eso para atraparme, aunque c'était des amis. eran amigos de verdad. Mais j'ai perçu en eux quelque chose de plus grand. C'était des hommes très proches, très respectueux à la fois. Claro, había una cosa importante a destacar aquí de esas dos personas. No eran gente común, eran muy respetuosos, cercanos, atentos. Et tous les matins, ils priaient, ils se levaient plus tôt et Todas ils las priaient. mañanas se levantaban y juntos se dedicaban a la oración antes de emprender el día. Alors j'ai commencé à prier avec Y yo eux, dije, ¿puedo quedarme con ustedes? Y empecé a practicar con ellos les psaumes, etc. los salmos. Et puis les études sont terminées, donc Y luego se acabaron los estudios, obviamente. on s'est quittés, Nos fuimos cada uno mais j'ai a... été les visiter dans leur monastère. Moi, je ne Pero- connaissais pas du tout les monastères. Claro, pero yo dije, bueno, ¿y puedo visitarles? Dijeron que sí, y entonces fui a verles a sus monasterios, cosa que yo no había visitado en mi vida, un monasterio. Les monastères, je croyais, comme les jeunes de mon âge, c'est des endroits où on s'ennuie énormément. Entonces yo, como todo joven de mi edad, la idea que teníamos de un monasterio es un lugar donde te aburres hasta hartarte, Où les gens sont tristes. donde la gente es triste e incluso un poco malhumorada. Et quand je suis venu, j'ai vu tout le Y contraire. cuando llegué era todo lo contrario. Des gens heureux, De des gente gens feliz, que no paraba, très, très accueillants, muy acogedores et avec un équilibre de vie. y con un equilibrio en sus vidas. Et donc, j'ai visité mes amis, j'ai connu les monastères, et puis je suis venu une fois un mois.
Y entonces, conociéndoles y teniendo más relación con ellos, en un momento dije, bueno, voy a hacer un retiro. Y me quedé un mes. Mais ça a duré plus qu'un mois parce que ça fait 33 ans que j'y suis. Pero al final el mes se ha transformado en algo mucho más largo, ya que hace 33 años que estoy allí. Alors, la vie monastique, voilà, j'ai découvert en pratiquant. Entonces, claro, la vida monástica también se va descubriendo en la medida en la que haces de ella una experiencia y practicas. Et vous savez, on commence souvent la journée avec le signe de croix. Y siempre nosotros comenzamos nuestra mañana con el signo de la cruz. Alors, pour moi, le signe de croix, ben voilà, c'est un geste. Et puis, quand on réfléchit à qu'est-ce que ça veut dire, Claro, al principio uno dice, bueno, es simplemente un gesto porque eres cristiano, pero cuando ya vas reflexionando más profundamente en su significado para nosotros. mais par exemple, ça peut vouloir dire, au nom du Père, que Dieu vienne éclairer mon intelligence, En el nombre del Padre, que Dios venga a iluminar mi inteligencia, ma capacité de discerner, mi capacidad de discernir, du Fils, del Hijo, qu'il vienne dans toutes mes que cellules, venga en cada célula de mi cuerpo, dans toutes mes pulsions, en todas mis pulsiones, intereses, dans tout ce qui fait mon corps, en todo lo que mi cuerpo vaya a realizar o hacer, et du Saint-Esprit, del Qu'il y ait- Espíritu Santo, qu'il y ait cette unification que haya una unificación dans le cœur profond avec le souffle. en el profundo, en lo más profundo del corazón con el aliento vital. Le cœur profond avec les deux parties, la droite qui est celle qui accueille l'énergie divine, El corazón en lo más profundo, que es la que acoge por un lado en la derecha, digámoslo así, la esencia divina, et la gauche qui est un peu dans l'ombre, qui est cachée, où il y a encore les appétits, la y en la colère, zona izquierda, digamos, aún quedan esos apetitos, los deseos, mais où les énergies peuvent tout doucement purifier pero, l'ensemble de l'être. pero donde las energías puedan lentamente purificar todo ese área para que se unifique por completo. Et puis vous dites Amen, ça veut dire Y j'adhère luego, à ce amén, mouvement. amén, que es pues, el así sea, ¿no? Que se realice esto en mí. Et donc ça veut dire rien que le signe de croix, c'est tout un programme d'unification de notre Entonces vie. ya desde esa perspectiva, solamente el hecho de hacer el signo de la cruz tiene todo un sentido renovado, ¿no? Cada día cuando lo hacemos al despertar. Alors je vous ai dit tout à l'heure la structure de la journée, l'office. Entonces ya habéis visto un poquito la estructura de un día monacal nuestro Et la cloche qui appelle. y la campana importante porque es la que marca los tiempos de cada actividad. Pour Saint Benoît, il dit à un moment, quand vous entendez la cloche, même si vous êtes en train de travailler, il faut lâcher l'outil. Entonces, en la regla de San Benito está descrito que se dice, en el momento en el que el monje o la monja escucha la campana, incluso si lo que estás haciendo es muy importante, por un instante suelta lo que estás haciendo y recógete. Pourquoi est-ce qu'il insiste là-dessus? ¿Y por qué insiste en esto? Parce qu'il sait que nous devons tout le temps quitter notre volonté propre. Porque él lo que expresa a través de sus palabras es, en todo momento tenemos que ser capaces de alejarnos o de soltar la propia voluntad. Et donc ça veut dire chaque fois un travail sur notre ego. Por lo tanto, eso es un trabajo sobre el ego. Pas vouloir, je vais finir ça parce que absolument je veux Tengo faire que ça. acabar con esto, o si no acabo con ello. Mais Dieu appelle, donc je sais me détacher Pero et je sí. fais l'exercice 5 fois par jour. Claro, pero entonces llega la llamada a la oración, al recogerse, y en ese momento tienes que ser capaz de soltar. Et en même temps, vous avez la Lectio Divina qui est l'interprétation des Écritures. Y por otro lado está la lección divina, que es la interpretación de las escrituras, ¿no? Et donc, Dieu vient mettre du sens dans nos questionnements. Dios viene a poner sentido en nuestro proceso de autoindagación. Vous savez, le mot chokhma en hébreu, c'est la sagesse. Et vous avez deux mots là-dedans. Vous avez ma qui veut dire quoi, question, et chok, force. La sagesse, c'est la force de la question. Claro, en hebreo hay una palabra hokma que significa ma, significa la cuestión, la pregunta, y hok que significa la fuerza. Entonces es como la fuerza de la de la pregunta, ¿no? De la indagación interna.
Et vous savez, la manne aussi, hein, Sí, la manne, c'est ça, c'est la question, c'est manger les questions. claro, es comer la pregunta, asimilar la autoindagación. Et donc ça veut dire, la foi, c'est pas simplement être gentil et faire des Por rites, lo tanto, la fe no tiene nada, o sea, no es solamente seguir los rituales, la liturgia y ser amable y eso, mais c'est travailler notre sino que intériorité, es trabajar esa interioridad, ese proceso de autoindagación, voir ce qui n'est pas bon en nous, ce qui n'est pas juste, ce n'est ver, pas ajusté à Dieu. ver lo que no es bueno en nosotros, lo que aún necesita trabajo y no se ajusta a la voluntad de Dios. Et vous comprenez pourquoi les bénédictins, c'est à la fois solitude et à la fois communauté. Por eso se puede comprender perfectamente por qué nuestra regla benedictina tiene como objeto la soledad y al mismo tiempo la comunidad. Parce que seuls, nous travaillons notre intériorité, mais on a Solos. besoin des autres pour vérifier qu'est-ce qui se passe en nous quand Sol- telle chose arrive. Solos trabajamos nuestra interioridad y la comunidad nos permite hacer una autoevaluación y también es un reflejo del proceso nuestro. Vous savez, Saint Pierre, il a dit au Christ, j'irai jusqu'au bout avec toi, je mourrai avec toi. Sí, San Pedro le dijo a Jesús, yo iré hasta el fin contigo, Et puis, moriré por ti. quand c'est arrivé, vous savez, il a renié Y en, trois fois. y en el momento en el que le tocó aceptar esa final, pues renegó 3 veces. Il a eu besoin de la communauté pour montrer qu'est-ce qui se passe en lui et qu'il doit travailler. Et il a travaillé, et l'Esprit Saint l'a aidé. Beaucoup. Y luego tuvo necesidad de la comunidad, de la sangha, del grupo que le llevó a comprender su propia huida, su miedo, su pánico, y al final fue muy lejos en su capacidad de aceptar el horror también. Donc les deux, le travail, le silence, le travail. Et puis, je vous ai parlé de la Lectio Divina. Je crois que c'est important de comprendre que c'est une descente. C'est pas une étude. Claro, la lección divina, como he dicho antes y quiero recalcarlo de nuevo, no es un proceso racional, intelectual, sino dejar que lo que estás leyendo cale en ti y algo aflore en consecuencia. Les Juifs, ça vient de là, hein, déjà Claro. avant les chrétiens, c'est la façon d'approcher l'écriture. Ils appellent ça pardes, avec 4 lettres, hein, puisqu'il n'y a pas de voyelles, on n'écrit pas les voyelles. Pardes, ça veut dire le jardin, paradis. Sí. En hebreo, pardesh, que significa jardín, es la palabra con la que ellos se refieren a ese proceso de acercarse a la escritura, a la sagrada palabra, ¿no? Sí, al paraíso al final. Et donc le premier niveau, c'est le P, c'est le pshat en hébreu, ça veut dire le sens littéral. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça Primero parle? es el pshat, que es el sentido literal. Tú estás leyendo algo y eso significa algo en tu idioma. Et je crois que c'est pas seulement pour l'écriture que ça vaut aussi pour notre cœur. Parce que vous disiez hier, la spiritualité, ce n'est pas croire qu'on est là, c'est partir d'où on est. Claro. Qui suis-je maintenant et où en suis-je? Oui, parce que normalement on est aliéné, donc. Ah oui. Entonces es eso, ¿no? Lo que el otro día hablábamos, de que el otro día justo estábamos diciendo que la espiritualidad no consiste en tener una idea de sí mismo y de proyectarse en esa idea, sino de realmente aterrizarse en donde uno está y quién es, porque solo puedes partir de quién eres en realidad en este momento. Donc premier stade, qu'est-ce qui se passe? Quel est le sens littéral? Primer nivel, sentido literal. ¿Qué Deuxième. pasa? ¿Qué significa lo que estás leyendo? Le remettre, ça veut dire aller voir des parallèles. Donc c'est comme si vous mettiez un fil avec des perles, comme pour les chapelets. Hein. On met d'abord un, et puis on met 2, 3. Et donc à partir du texte que nous étudions, on regarde des textes parallèles pour éclairer le premier. Entonces, luego está el segundo proceso, que es encontrar otros textos que se refieren a la misma sentencia, a la misma idea, a la misma profundidad, y entonces en ese paralelismo de diferentes interpretaciones o racionalidades sobre esa misma cuestión, ampliar tu visión y extender la comprensión sobre el texto leído. Et donc ça vaut aussi, par exemple, si vous lisez « Je suis le bon pasteur », Jésus dit ça, eh bien il faut aller voir tous les textes où on parle de pasteur dans Claro, pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire et éclairer le texte. Et qu'est-ce que ça veut dire être pasteur? Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, bueno, bien, todo el mundo lo recibe, lo oye,
pero luego dedicar tiempo a ir a investigar en cada lugar donde esa palabra pastor está asociada a Jesús y cómo la emplea en cada contexto para entender lo que en realidad está diciendo, porque él nunca, como todos los avatares, nunca dijo nada que no sea atemporal y por lo tanto sea de utilidad en todos los tiempos, pues eso requiere por nuestra parte una profundización. Ha dicho el hermano, bueno, como si fueran perlas que se asocian a un mala, ¿no? Cada una de las comprensiones amplía tu visión sobre ese texto original. Et pour la vie, c'est la même chose. Ça veut dire, si je vis quelque chose de fort et que je veux comprendre, il me faut comparer avec d'autres moments de ma vie. Hein, quand je vous disais, goûter ce qui est vie et ce qui est mort. Claro, si no hemos degustado lo que es vida y es muerte, no puedes, por ejemplo, hacer esto mismo no sobre un texto, sino sobre una experiencia vital, algo que te ha sucedido, algo traumático, por ejemplo. Eso tienes que ponerlo encima de la mesa y compararlo con otros momentos de tu vida en los que se reproduce eso mismo, o en el caso de que otras personas hayan vivido experiencias similares, para ampliar tu perspectiva en relación a la interpretación que tú das a esas experiencias o hechos. Le troisième niveau, c'est darash. Ça veut dire un verbe qui retourner. Y luego viene darash, que es darle la vuelta. Comme la terre, comme on retourne Como la terre. cuando On tú preparas retourne. y laboras la tierra para prepararla para plantar. Et on retourne le texte dans tous les sens. On pose des questions dans tous les Y sens. entonces ahí es el proceso de cuestionamiento que no solamente en los linajes cristianos, sino budistas y también vedantistas tenemos todos, que es coges un texto y lo retuerces. Quiere decir, intentas encontrar todas las posibles interpretaciones que puedan surgir o que puedas aportar a ese mismo texto o experiencia. Et ces questions nous mènent en grande profondeur Y claro, eso nos acerca a una profundidad. jusqu'au quatrième niveau qui s'appelle Sod, Y luego está el cuarto nivel que se dice Sod, qui veut dire le sens caché, le sens le plus intime qu'on puisse imaginer. que es llegar al sentido más íntimo, más profundo que se pueda imaginar sobre lo que esa experiencia viene a aportarte o ese texto quiere desvelar. Et donc vous voyez que le but de la lecture, ce n'est pas de connaître des choses sur Dieu, Por lo tanto, el objetivo de la lectura no es conocer más sobre Dios, mais c'est de rencontrer Dieu dans une rencontre qui est la plus amoureuse. Intim, sino de encontrarse con Dios en la experiencia más íntima, más profunda, más auténtica, más amorosa. Oui, oui, tout à fait. Ça va? Je ne sais pas si, Oh non, non, mais on est ravis. si on a le temps, Non, parce non, que oui, oui, bien je sûr ne vais que pas oui. vous ennuyer. Non, 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 c'est très intéressant. Quelque chose qu'on peut encore peut-être alors aborder, c'est que dans la tradition monastique, la vie communautaire et la prière vont nous permettre de sortir de pièges que nous avons spontanément dans notre vie avant le monastère. Pues sí. C'est que, par exemple, les pères disent faites attention à tout ce qui est alternance, on va dire ping-pong entre douleur et plaisir. Bueno, una cosa interesante en la vida monástica y que hay que agradecer a la vida monástica es que nos permite atender y hacer frente a muchas experiencias que a veces en el exterior resulta imposible observarlas con atención. Es lo que dentro del marco, digamos, monástico solemos denominar como el ping-pong de las experiencias, que de repente pasas de algo muy positivo a algo muy negativo y otra vez te vas a un extremo positivo y otra vez a algo negativo. En la vida diaria eso suele ser muy difícil de identificar y sin embargo en el ping-pong de la vida monástica eso al final se resalta y dices aquí está pasando algo y puedes fijarte con más atención qué está sucediendo, ¿no? Et donc spontanément, on va fuir la douleur et Claro. aller vers les plaisirs. Claro, espontáneamente vamos a huir el dolor y el sufrimiento y vamos a querer que todo sea placentero y agradable. Et les pères monastiques, ils disent attention, je vous ai parlé de la présence. Y los padres monásticos lo que te dicen es cuidado, cuidado, cuidado. Centrez-vous sur Que cette aquí présence. estamos hablando de presencia, no de satisfacción. Et donc se centrer sur la présence nous sort de cette alternance de fuir ou d'aller vers par attirance pour vraiment faire l'expérience que Dieu est le centre de notre vie. Claro, entonces si realmente eres capaz de concentrarte en esa esencia que se manifiesta,
automáticamente eres capaz de salir de esa alternancia permanente entre de esa dualidad mental en la que te proyectas de lo positivo a lo negativo, huyendo de lo negativo y acercándote o intentando acoger lo positivo. Y eso hace que lentamente vayas descubriendo que a través de esa alternancia existe algo más profundo, más real, más auténtico, más espiritual. Et donc à travers toutes ces expériences de vie communautaire, on voit aussi, par exemple, les épreuves narcissiques. Hein. Y claro, uy, uy. Y a través de esa experiencia monástica, por ejemplo, algo que queda muy sobresaliente y claramente definido son las expresiones, manifestaciones narcisistas dentro de los miembros de la comunidad. Chercher sa place dans la communauté pour être reconnu. Buscar tu sitio en la comunidad para ser reconocido. C'est bien naturel. Eso es natural porque uno busca reconocimiento. Mais il ne faut pas que que ça bouche l'horizon spirituel. Pero el problema es que eso acaba por tapar el trabajo interno y oculta a uno mismo la visión espiritual de cuál es tu trabajo a realizar. Ou bien, quand on traverse un moment de sécheresse, s'attacher à une personne ou O por ejemplo, cuando estás viviendo un momento de sequedad interna y externa, apegarte a una persona o buscar constantemente la afirmación o la dependencia. Ou bien les jalousies. O los celos. Ah oui, c'est terrible. Terrible. C'est terrible. Terribles. Y la envidia. Les rivalités. Las rivalidades, los enfrentamientos visibles, no visibles, externos. Et donc toutes des épreuves qui montrent que c'est la guerre en nous. Hein. Y ahí es donde acabamos constatando que la guerra está en nosotros. Vous savez, les psaumes, ça commence par le psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui... » etc. Claro, el Salmo primero comienza diciendo « Bienaventurado el hombre que... » L'homme qui ne fait pas ça, no mais qui s'enracine dans la parole. Que no hace ni esto, ni esto, ni esto. Eso está enraizado en la palabra. Et donc le premier psaume, il nous dit, tu vas être heureux. Tu vas être heureux dans ce chemin. Dice, tranquilo, vas a ser feliz en ese camino, vas a realizarte, vas a ser feliz. Mais le psaume 2 déjà, ya el segundo, pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuples qui s'affrontent? ¿Por qué esas naciones en tumulto se enfrentan unas a otras? Claro, ya el segundo salmo. Qui se lèvent contre le Seigneur et contre son Christ. Que acaban por levantarse incluso contra el Señor nuestro Dios. Et donc c'est la guerre. Y entonces le psaume 2 c'est déjà la guerre. Et il y en a 150. Hein. Dice, hay 150 salmos, pero el segundo ya está la guerra. Vous savez, dans la Bhagavad Gita, le premier chapitre, c'est la guerre. C'est la guerre déjà avant nous. Kurushetra, c'est la guerre avant. Vous avez compris, avant nous. Oui, oui, oui. Et le roi, c'est un aveugle qui ne voit rien. Donc, oui, le commencement, déjà, on est par terre. Oui, donc on n'échappe pas à cette guerre. Non. Mais elle est indispensable si on veut avancer dans la vie spirituelle. Pero claro, hay que pasar por ahí si lo que uno quiere es avanzar en el camino espiritual, porque empiezas siendo un ego. Et la guerre, ça peut être aussi avoir raison. Y la guerra también puede significar tener la razón o querer tener la razón. Je m'amuse parfois dans les moments de détente à la communauté. Dice, cuando estamos un poco descansando y estamos juntitos y hay un momento como de esparcimiento, a mí me gusta. Où on parle de choses banales. Que estamos hablando de cosas banales, sin importancia. Et puis il y en a un qui dit, il y a autant d'habitants dans cette ville. Y hay alguien que de repente dice, hay tantos habitantes en esa ciudad. Et l'autre dit, mais pas du tout, il y en a autant. Y el otro empieza, no hay tantos, hay menos. Et un détail comme ça peut devenir y un detalle como ese puede un acabar petit volcan. En un volcán en llamas que durará días. C'est pour ça que j'aime bien une histoire de la tradition. Por eso me gusta mucho una historia de nuestra tradición que dice lo siguiente. Qui dit, dans un monastère comme ça, où il y a un frère qui va trouver le maître. Es un monasterio, pues como este, pero el discípulo, uno de los monjes, va a ver al maestro. Alors il lui dit, écoute, avec ce frère-là, j'ai eu tel problème, et ça s'est passé comme ça, etc. Y dice, mira, yo lo siento, pero con este hermano he tenido problemas y ha pasado esto y lo otro y lo demás allá y esto es así. Et alors le maître lui répond, c'est vrai mon fils, tu as tout à fait raison. Y entonces el maestro le mira fijamente a los ojos y le dice, en verdad, hijo, tienes toda la razón, es así, es así.
Alors il y a l'autre frère en question qui vient trouver le Entonces maître el otro viene a ver al maestro y le dice, et il lui dit non, ça s'est passé y le comme dice, ça. no, 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 C'était mira, pas comme ça, o c'était sea, comme esto ça. no fue así. O sea, lo que pasó en realidad fue esto y esto y esto. Et puis le maître le regarde et il dit tu as tout à fait raison. Y el maestro le dice, no, no, si tienes razón, es así, no, no, tienes toda la razón, sí, sí. Alors il y a un troisième qui avait écouté et qui vient trouver le maître et il dit mais ça ne va pas. Y hay uno que, claro, tenía la oreja puesta Tu porque as dit au siempre hay premier alguien, tu as tout à fait raison et au deuxième tu as tout à fait raison, ça ne va porque pas. siempre hay en las comunidades alguien que pone la oreja y est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui met l'oreille, je dis, Oui, oui, oui. dans les communautés monastiques. Ça, c'est aussi un problème. Voilà. Y dice, eso también es un problema, porque yo le he dicho, en las comunidades siempre hay alguien que pone la oreja, eso. Et donc il entend. Y entonces el de la oreja va a ver al maestro y le dice, a ver, espera. A uno le has dicho que tenía razón, luego ha venido el otro y le has vuelto a decir que tenía la razón, ¿en qué quedamos? Et puis la réponse est mais tu as vraiment raison. Y entonces el maestro le dice al tercero, no, sí, es que tienes también tú tienes la razón. Alors ça peut être une histoire de fou, Esto parece una historia de locos, mais je crois que c'est une histoire très intéressante parce que nous ne sommes pas là pour avoir raison. pero claro, esto es una historia muy interesante porque obviamente no estamos en una comunidad monástica para tener la razón. Je crois une histoire comme ça nous dit il faut monter d'un niveau. Esto nos dice, por favor, subamos un peldaño, Avoir raison, c'est faire violence. porque tener la razón o querer tener la razón es violencia. Alors ça pura. ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre la vérité, No quiere decir que no tengamos que defender la verdad, mais il ne faut pas en faire l'objectif. pero si haces de eso tu objetivo, te equivocas. La vérité, c'est la vie en nous de Dieu. La verdad es volver a la verdad interior de que Dios vive en tu interior. Et ce n'est pas une opinion qui doit Y no dominer es, sur no es l'autre. una opinión que tiene que dominar sobre otra opinión. Si vous me permettez, on a visité un jour le père Stanislas, et dans la visite du père Stanislas au Japon, qui était bénédictin comme vous, on parlait de ce problème monastique. Et il a dit, vous savez, Swami, le problème, c'est que chacun veut avoir la raison. Il argumente son discours, il a un discours alentour de sa raison, ainsi va le monde. Chacun veut avoir la raison. Y lo digo en castellano, que el padre Stanislao, cuando fuimos a verle, en un momento dado le dijimos que había pues dificultades siempre monásticas en ese sentido de tener la razón, y él dijo, sí, el problema del mundo es que cada uno cree tener la razón, crea un discurso en torno a ella y defiende su discurso. Nadie está dispuesto, personne est prêt à ceder, à céder. J'ai entendu des moines qui disaient dans des réunions comme ça, En algunas reuniones he oído a monjes que decían, en Irlande, c'était en en Irlande, Irlanda pasó, et le frère dit à l'autre, il n'était pas d'accord dans la réunion, no estaban de acuerdo, y entonces uno le dice al otro, et il dit à l'autre, n'oubliez pas que vous faites partie de que je fais partie de la partie intelligente de la communauté, et vous de l'autre. y le decía el uno al otro, aunque usted tenga muy claro lo que está diciendo, no se olvide nunca que yo formo parte de la comunidad inteligente y usted de la otra. Enfin. Alors, il y a aussi le départ de frères parfois. Bueno, y otra cosa importante para una comunidad monástica, es vrai, es la partida de uno de nuestros miembros. Ça nous rappelle que nous ne sommes pas des sectes, Eso de entrada nos recuerda que no somos una secta, nous sommes des lieux pour que les personnes puissent trouver leur plein épanouissement spirituel. somos lugares donde la gente debe de poder llegar a encontrar su verdadera dimensión espiritual, su apertura interior. Et que quand je vous ai raconté que je suis rentré au monastère, mon meilleur ami, qui n'était pas croyant, m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Claro, daros cuenta, cuando yo tomé la decisión de hacerme Sí, monje, que completamente todo el fu. mundo cree que es sencillo, mi mejor amigo, que era, vamos a decir, creyente, pero a su manera, me dijo, ¿pero qué vas a hacer? ¿Meterte monje? ¿Tú estás loco o qué? Et avant de rentrer, il m'a dit, je vais aller avec toi pour te convaincre que tu fais une erreur. Y antes de entrar, dijo, yo te voy a acompañar y vamos a ir juntos este fin de semana, yo quiero estar allí también para convencerte de que lo que estás haciendo es el mayor error de tu vida. Alors il est venu avec moi au Y monastère, entonces vino conmigo il a découvert, y de repente descubrió aquello, porque no tenía ni idea de lo que era. il n'a rien dit pendant 2 jours. No dijo nada en 2 días, se quedó callado.
puis il est rentré chez lui. Y luego se marchó a casa sin decirme nada. Et une semaine après, il m'a téléphoné Y una semana después me telefoneó. et il m'a dit, j'ai lu l'entièreté de l'évangile de Matthieu He leído un apartado del Evangelio de San Mateo et ça répond à beaucoup de mes questions. y eso ha respondido a il a muchas de mis raccroché. preguntas. Y me colgó, no me dejó responder. Et curieusement, cet ami est devenu chrétien et maintenant il est responsable des aumôniers de prison en Belgique. Y curiosamente este gran amigo mío acabó haciéndose cristiano convencido y actualmente es el que se ocupa de todos los sacerdotes visitantes en prisión, de todos los presos en nuestro país. Mais donc, vous voyez, c'est tellement important que ces lieux où nous vivons soient des lieux de liberté. Por eso es tan importante que los lugares monásticos donde vivimos sean lugares de libertad. Une liberté qui se dit par elle-même. Una libertad que se muestra por sí misma. Sí, es verdad. Ça, je pense bien. Bueno, sí. Et il y avait un frère qui est décédé il n'y a pas longtemps, Tenemos un hermano que murió hace Jean-Baptiste. poco, que se llamaba Juan Bautista. Quand un frère partait, ça c'est arrivé, hein, Bueno, estas cosas suceden, la gente se va y perece. et je me souviens qu'on avait dit, ah ben ce frère est parti, pourtant on croyait que c'était un pilier de la communauté. Y todos dijimos, fíjate, se ha marchado, pero se ha marchado il est mort. No, il est parti. Non, Había alguien que se iba, pero un monje que no se quedaba, que después de unos años Ah, se voilà, iba. voilà, c'est ça, c'est ça. Jean-Baptiste disait, Ah, oui, ah, Jean-Baptiste, sí. je veux dire. Ah, vale, pour bien expliquer, parce Oui. que sinon je le dis à l'envers. Alors, c'est pas une aide. Una persona que se había quedado con ellos un tiempo, pero que todo el mundo pensaba que iba a ser un elemento importante y que iba a formar, iba a acabar siendo un pilar del propio monasterio, de repente decide marcharse. Y el hermano, Juan Bautista, de repente dijo, Et donc on disait, et toi tu vas partir aussi? y entonces dijo, ¿y tú empezó, ¿tú también te vas a ir? Et alors il répondait une phrase de l'évangile, à qui irions-nous, Seigneur? Y entonces él respondió una frase simplemente, dice, si yo me tuviera que ir, ¿a quién iría yo que no fuera al Señor? Et c'était pas, ça ne voulait pas dire je sais pas où aller, Y no quería decirnos yo no sé a dónde iría si tuviera que mais irme. chez lui ça voulait dire j'ai mis tout mon cœur dans le Christ. Pero este hombre, Juan Bautista, lo que estaba diciendo es, yo he puesto todo mi corazón en Jesús, yo ya no tengo, mi casa es Él, Et ma place est ici. mi lugar es este, yo no me voy a ir jamás a ningún sitio. Voilà, peut-être un mot aussi, être prieur, ça c'est pas toujours... No, luego hay otra Être cuestión. prieur, Ser prior de ça- un monasterio es algo serio. c'est un rôle, je m'attendais pas trop à ça parce que j'ai pas tellement... Yo no esperaba que eso iba a suceder en mi vida finalmente, ser prior de un monasterio. Alors pour certains, c'est lié au pouvoir, c'est... Para mucha gente, prior significa poder, un puesto Ça de pourrait responsabilidad, de dominio, Ou alors l'autre extrême, laisser faire. o si no, también se puede pensar en el otro extremo, alguien que deja que las cosas sucedan y bastante tiene con ser prior como título. J'ai l'impression que la chose la plus importante, c'est d'être attentif aux personnes. Y lo más importante tal vez es estar atento a cada persona, creo yo, Pas nécessairement en parlant beaucoup avec y no elles, necesariamente teniéndolos siempre al lado, hablándoles y cuestionando sus vidas y preguntándoles, mais être très attentif à ce qui se passe autour de nous dans la communauté. pero sí estar atento a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Les déposer dans notre prière, Tener en cuenta a la comunidad siempre en nuestra propia oración, pensar en ellos, parce que le maître, c'est le Christ, c'est le divin. porque en nuestra tradición el maestro, el prior, representa al Cristo, la referencia. Et donc, l'important, c'est de sentir comment, j'utilise une image, mais c'est surfer sur la vie. Ça veut dire pas vouloir, je suis sûr qu'il faut faire ça et je vais Entonces, l'imposer à la communauté. Para que me lo comprendáis, se trata más de comprenderme el término, de surfear sobre la vida monástica, más que intentar imponer la idea que tú tienes de cómo debería de ser el monasterio. Et quand je dis ça, ça veut dire laisser faire Dieu. Y entonces ahí ya no es dejar que las cosas sean por sí mismas, sino dejar que Dios haga lo que concibe que es mejor para ese monasterio. Ne pas être un obstacle à ce que l'Esprit Saint Y sobre veut faire. todo no ser un obstáculo a que el Espíritu Santo actúe a pesar tuyo. Et donc c'est plus une question
d'intuition et de douceur. Por lo tanto, es una cuestión de intuición y de dulzura. J'ai la conviction, mais je peux me tromper parfois, que la véritable force, c'est la douceur. Y creo que al final, tal vez me equivoque, pero actualmente considero la mayor fuerza no es otra cosa que la dulzura. La douceur, ce n'est pas la mollesse. Y la dulzura no es la laxitud y sí, la tibieza, no. La douceur, c'est la capacité de porter avec l'autre et de le rejoindre. La dulzura para mí es la capacidad de acompañar al otro y llevarlo contigo. Et parfois, il n'y a aucune parole. Y a veces el silencio es la palabra. Je me souviens d'un frère qui souffrait beaucoup à un moment Me acuerdo de un hermano nuestro que en un dans momento son dado âme et dans son sufría corps. mucho en su alma, lo pasaba muy mal. Et c'était tellement difficile qu'il ne pouvait plus l'exprimer. Y entonces llegó a un extremo tan duro que no era capaz ni de expresarse. Et je me souviens être resté à côté de lui pendant Y me acuerdo que 1 estuvimos heure sans rien dire. una hora entera a su lado sin decir nada ninguno. Une présence Estábamos a su lado qui veut simplement dire je porte avec toi. y lo único que quería decir o que queríamos transmitirle es, mira, estamos contigo y te acompañamos. Mais ce sont des expériences qui relient. Pero eso son experiencias que unen y que enlazan. Et donc, comme dit Saint Benoît dans la règle, le prieur ou l'abbé doit s'adapter à une multitude de caractères. Y como dice San Benito, si te toca ser prior, te vas a tener que adaptar a toda una serie de diferentes caracteres, formas de ser, actitudes. Mais donc c'est intéressant parce qu'il ne dit pas le prieur ou l'abbé doit uniformiser. Pero por supuesto él nunca dice en sus escritos el prior tiene como objetivo una uniformidad dentro de su comunidad. Todos hemos de ser iguales y pensar igual y actuar igual. Il doit s'adapter à chacun. Sino que al revés, el prior se adapta en cada situación y va escogiendo la mejor opción interna. Mais parfois il y a de l'incompréhension Pero mucha gente no comprende esto por turno. et il peut y avoir des moments de crise dans les Y communautés hay momentos de mucha crisis en una comunidad religiosa o monástica, sí señor, où on ne se comprend plus. donde de repente no te comprendes y hay facciones Et je pense que par exemple dans notre communauté, à un moment on a eu une crise comme ça avec qu'est-ce qu'il fallait faire avec les communautés au Pérou. Por ejemplo, concretamente en nuestra congregación, una de las cosas que surgió y acabó siendo tema de conflicto era qué hacemos con las comunidades en Perú, porque tenemos monasterio allí. Parce que les forces chez nous diminuent, est-ce qu'il faut encore envoyer des frères? Por ejemplo, y es algo que conocéis también en España, a ver, nuestras fuerzas disminuyen porque somos gente mayor y muchos estamos ya partiendo, allí tenemos un grupo más joven, ¿qué tenemos que hacer? Et donc on était arrivé à une situation très conflictuelle. Y llegamos a una situación de mucho conflicto al respecto, cómo resolver ese tema. Parce que les frères qui étaient au Pérou attendaient de l'aide et nous, on était dans une sorte de... Porque, por ejemplo, los hermanos que estaban en Perú viviendo situaciones complejas esperaban por nuestra parte muchísimo más apoyo y ayuda. Et là aussi, je pense qu'on a eu peut-être la sagesse de nous dire on ne se comprend plus, mais nous souffrons tous. Dice, y en un momento dado la cosa llegó a un tal conflicto porque nosotros también teníamos nuestras dificultades. Muchas veces desde un país como Perú igual no se identifica las dificultades que afronta un monasterio en Europa porque piensan que aquí todo es dado. Y en ese conflicto al final dijimos, bueno, es que no nos queda otro remedio que aceptar que aquí todos estamos sufriendo. Et je pense que la prise de conscience de la souffrance de chacun y cuando todos tomamos conciencia y nos centramos en el hecho de que todo el mundo estaba sufriendo, a été un dénominateur commun. Y hicimos de ese concepto a resolver un denominador común. Un sol sur lequel on a pu reprendre pied. Sobre eso pudimos poner el pie y empezar a trabajar conjuntamente para comprender. Et donc à partir de là, de cette reconnaissance de la souffrance qui nous unissait, on a pu reprendre le dialogue. Y es a partir de ese reconocimiento de dónde estábamos todos y de ese sufrimiento que pudimos empezar todos a caminar, porque ellos reclamaban algo que nosotros no podíamos ofrecer, aunque ellos en sus mentes pensaban que era dado. Y
pues eso se puede comprender, ¿no? Hay mucha distancia. Avec le Pérou, il y a de la distance aussi. Ah oui, certes. Donc c'est très difficile des fois. Mais aujourd'hui, donc on a trouvé un chemin et ils sont indépendants. Y hoy por fin hemos conseguido que ellos encuentren su camino, por ejemplo, siendo independientes, porque antes seguramente dependían del monasterio, de la casa madre, ¿no? Peut-être dire encore les différences d'âge dans les communautés. También otra cosa importante, las diferencias de edad y de enfoque, porque a veces en las comunidades hay gente joven y gente muy mayor que no tiene el mismo enfoque ni ha vivido las mismas experiencias. Benoît dit vénérer les anciens et aimer les jeunes. Y San Benito dice, venera a los ancianos y ama a los jóvenes. Ça, c'est le thème un peu du respect. Es un tema importante en el marco de una comunidad que es el respeto. Et le respect, c'est une expérience très importante El respeto para nosotros es una experiencia muy importante en el contexto monástico. parce que ça vient du latin. Viene del latín, Donc le speakere, speakeri, regarder, mirar et el corazón. Alors vous avez deux interprétations, soit recommencer à regarder Dos à nouveau. interpretaciones. Vuelve a mirar con otros ojos, Ça veut dire voir l'autre à nouveau. vuelve a ver al otro cada vez de forma nueva, atrévete. Ne pas dire celui-là je le connais, je sais ce qu'il va En dire à vez la de decir, réunion. no, yo ya sé cómo es este o esta y ya sé cómo es y eso no- no va a cambiar, Il ne changera jamais. hein, no c'est ça. cambiará nunca, Il est toujours le même. porque será siempre igual. Et donc ça, on a très vite cette tentation d'enfermer l'autre. Hein, Y la tentación que tiene todo el mundo de encerrar al otro inmediatamente en una visión que se solidifica. Et le respect nous dit non, regarde encore une fois à El nouveau. verdadero respeto te dice, no, eso no existe, vuelve a mirar. Desde cero, Renouveler le regard sur l'autre. renueva, rebautiza tu visión sobre esa persona. Et ça veut dire croire que l'Esprit de Dieu travaille en chaque personne. Y eso tiene mucho que ver con el creer de verdad que el Espíritu Divino, que Dios trabaja en el corazón de ese ser humano. Si je peux me permettre de nouveau vous interrompre un instant, il y a une expérience aussi avec le Père Stanislas. Une fois qu'on est allé le voir, je lui ai posé une question qui était importante pour moi dans le cadre monastique. Un día que fui a ver al Padre Stanislao, le hice una pregunta importante sobre una cuestión monástica mía, como Swami. Il avait vécu en Inde y connaissait nos difficultés aussi. Había vivido él en India también y conocía nuestras dificultades. Et alors, curieusement, par rapport à ce que vous dites, aimer les jeunes et respecter, sa réponse a été la suivante. C'est très intéressant ce que ceci a provoqué en moi, parce que j'attendais une réponse de sa part, mais il n'a pas répondu. Et au début, j'ai senti qu'il ne voulait pas rentrer dans la question, ni me donner une opinion, non, et c'était tout simplement ce que vous venez de dire. Sa confiance sur le fait que j'étais capable de trouver une réponse et d'éclaircir ce problème par moi-même a été tellement intense à ce moment-là que le silence a suffi pour que moi je rentre dans un état de réflexion. C'est comme me dire, comme sage, comme saint, si je te dis le mieux que je pense, peut-être c'est ma vision du bien, et jusque-là on peut aller pour respecter l'autre. Le silence duquel vous venez de parler de ce frère en profonde confusion. ¿No? Pero eso no es fácil parce qu'on veut jeter l'opinion comme si c'était une pierre, non? Et c'est très intéressant parce que l'autre sens de respicurer, c'est rétro-spicurer. C'est exactement ce que vous avez fait. Ça veut dire respecter l'autre, c'est prendre du recul pour l'envisager à nouveau. Claro, entonces estoy contando un momento que la respuesta del padre Stanislao fue no responder. Y eso me generó a mí el tener que reflexionar sobre mí mismo y darme cuenta que él lo que me estaba diciendo no sé responder a eso, o yo no me voy a meter en la situación de los swamis. No, lo que me estaba diciendo es, en ti existe esa voz interna capaz de darte la respuesta y mostrarte el camino. Pero claro, para eso hay que amar suficientemente al otro como para saber que en ese momento el silencio es la mejor respuesta. Y como dice él, eso me llevó a una reflexión profunda, que es el segundo sentido precisamente de ese respeto, que es el retrotraerse a uno mismo
para poder renovar la visión. Très intéressant. Alors, traiter les objets du monastère, ça c'est vraiment Y quelque chose. luego hay otra cosa, cómo cuidar de las cosas del monasterio. Benoît dit quelque chose d'étonnant. Il dit, vous devez traiter les objets, même les outils. Y San Benito dice, incluso la forma en la que tenéis que tratar y manejar cualquier objeto que esté presente en ese monasterio, o Comme les herramienta, vases sacrés de l'autel. como si fuese el mismo cáliz que está en el altar cuando va a ser consagrado. Alors on se dit, ça c'est quand même fort. Y entonces, claro, nosotros nos quedamos siempre, Le tournevis. bueno, el destornillador, mais il a raison, hein? Il a raison, parce que dès que tu mets la... Vous connaissez la vie en communauté. Hein. Eso, exacto, on connaît. Si on met en commun, c'est dangereux. Hein. Voilà, exactement. Et pourtant, c'est comme ça. Ça veut dire que comment traiter les objets. Si on commence à traiter les objets comme ça, on risque un jour de traiter les personnes aussi comme ça. Claro. Si llegamos a tratar a los objetos de esa manera, igual algún día seremos capaces de tratar también a las personas con ese respeto. Et vous savez que la paix intérieure, c'est bien, et c'est quand on l'a. Mais Porque, quand on ne l'a pas, claro, la paz interior cuando la tienes, pero cuando no la tienes, on veut maîtriser tout. quieres On veut... controlarlo todo. Et dans les communautés, il y en a un qui veut que le verre soit là, et l'autre va le mettre là. Entonces, como sabéis muy bien, en la comunidad monástica, donde se pone un vaso y donde cree el otro que tiene que estar puesto, es causa de combate profundo. Nous, on a un frère qui adore ouvrir les fenêtres. Tenemos un hermano que él Et un siempre autre abre qui las adore les ventanas, fermer. y tenemos otro que no las soporta abiertas. Et donc, vous imaginez, Entonces tenemos una batalla de ventanas que se abren y se cierran todo el rato según pasa uno o pasa el otro. et donc Saint Benoît dit attention, dans tous ces détails qui ont l'air, on rit, Pero estos detalles c'est de los que nos reímos aussi ahora, le spirituel. ojito que ahí está el trabajo. Et donc, ça veut dire qu'ouvrir une fenêtre, c'est très bien, O sea, abres la mais la quel ventana. impact ça va avoir sur l'ensemble? Claro, esa ventana tú la estás abriendo porque quieres aire fresco, pero ¿qué impacto tiene esa ventana sobre todos los que están ahí? Et donc, ça veut dire un discernement même des détails de la vie, Y claro, eso requiere un discernimiento enorme que se lleva a todos los detalles de la vida para el bien común, qui doit non pas être obsessionnel, que no tienen que ser obsesivos parce tampoco, que sinon on vient tous fous dans une porque communauté. entonces eso ya es la locura de la comunidad monástica. Vous savez Astérix, hein, qui Sé como Asterix y Obelix. il dit ils sont tous fous et je suis leur chef. Claro. Como Asterix y Obelix dice siempre, están todos locos y yo soy el único Mais donc ça veut dire cuerdo. pouvoir dans la douceur, c'est pour ça que je parle de la douceur. La douceur, c'est une adaptation à une situation Por eso digo y hablo de la dulzura. Porque- Tenemos que entenderla como capacidad de adaptación a cada situación, les choses qu'on va faire, même les détails, para que las cosas que hagamos, Respecte incluso plus los detalles, o sobre todo los detalles, les reflejen personnes. a las personas y afecten positivamente a los otros. Mais donc ça veut dire qu'il faut sortir d'une sorte de réflexe c'est presque spontané de je suis mécontent, j'ai une... La reacción. Alors, au lieu de crier sur les frères, je vais crier sur les objets, ou bien traiter les objets avec brutalité. Claro, porque para retener esa ira que se mueve en el interior, si vas a pasar de no agredir a tu entorno para agredir a los objetos que utilizan, pues estamos en las mismas. Tout est lié. Todo está relacionado. Quelque chose que Saint Benoît voudrait éliminer aussi, et il en Algo parle, que San Benito desearía eliminar también c'est l'esprit de propriété. es el sentido de propiedad sobre todos los objetos. Donc ça veut dire, ça c'est à moi, Esto es yo me mí conmigo lo mío et je ne le prête pas. y no lo presto. Toma el peor bolígrafo y este se queda. Donc vous voyez, mettre en commun, mais dans la vie on a des choses. Claro, porque aquí sí, lo ponemos todo en común, pero inmediatamente sí todo, pero eso no, eso es mío. Mais alors ça a l'air peut-être un détail aujourd'hui, on aurait peut-être la tentation de relativiser aujourd'hui en disant c'est pas Claro, très- esto hoy en día se relativiza, pero creo que es un error. Il y a une histoire des pères du désert qui dit il y a un riche qui s'est converti, un homme très riche, il avait des propriétés, des champs et tout ça.
Hay una, Et pardon. perdón, hay una historia de los padres del desierto que cuenta que había un hombre muy muy rico que se convirtió por completo Et il est devenu moine. y se hizo monje. Et puis, il s'est petit à petit attaché à son calame. Y poco a poco acabó por apegarse por completo a su... C'est pour écrire. Ah, sí, a su objeto de escritura, C'est ¿no? comme un, Sí. un stylo, quoi. Sí, a su bolígrafo, a su pluma. Pero es otra cosa. Et l'abbé a dit, vous voyez cet homme, Y entonces- il a quitté toutes ses richesses, mais il s'est attaché à une chose, il n'a rien fait. Y el abad, en un momento dado, mirándolo, le habló al resto de los monjes y les dijo, fijaros el esfuerzo que él hizo, los pasos que él dio por deshacerse y renunciar a todo, y sin embargo al final sigue apegado a un simple bolígrafo. Y por lo tanto el movimiento ha sido parcial y no se ha hecho por completo. Et ça, je crois que ça touche quelque chose de très important, enfin moi je le vois pour ma propre vie, c'est qu'on risque parfois d'entrer dans une vie religieuse ou spirituelle ou monastique en se disant mais ça correspond tout à fait à moi, c'est bien, et tout ce que je cherche c'est la satisfaction. Claro, y esto es muy a menudo sucede, desgraciadamente en el mundo monacal, una persona que dice, uy, pues vale, a mí entonces me interesa la vida monástica, y cuando entras, nada más entrar dices, esto me satisface, esto es exactamente lo que yo quiero, y entonces solo buscas la satisfacción para reproducir esa sensación de felicidad que te produce tu idea de lo que es lo monástico. Et par exemple, avant le monastère, j'étais boulimique, je Por mangeais ejemplo, tout le temps, antes del monasterio era bulímico y comía y luego vomitaba. bien je buvais. Y también bebía. Et puis je me suis converti. Y ya está, estoy convertido, lo he dejado todo, Et maintenant, je lis des livres à n'en plus finir. pero ahora, por ejemplo, en vez de beber y comer de forma bulímica, pues ahora lo que hago es leer libros sin cesar. Sans arrêt, je lis, je lis, je Y lis. no puedo parar, y cojo otro y otro y otro. Et puis si on rétro, hein, un peu de recul, Y si eres capaz de tomar un poquito de distancia, ¿no?, de perspectiva, est-ce que tu es vraiment converti? pero ¿realmente has hecho la conversión o sigues actuando de otra manera, de la misma manera? Voilà. Simplement déplacer. Lo que has les hecho ha choses. sido trasladar de alguna manera tu obsesión, tu conflicto a otro escenario. Et donc voilà, ça peut être une étape, hein, Y se esto es rendre una compte, etapa, sí, et sí. puis petit à petit réguler les choses. Hein. Malheureusement, on les connaît toutes. Los mecanismos de C'est les mécanismes de compensation. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Voilà. Oui, l'unité peut-être encore. Oui, merci. Mais vous m'arrêtez quand c'est fini. No, il n'y a pas de... L'unité de la communauté, ça Otra c'est quand même cosa très important. muy importante, el concepto de unidad en la comunidad. On peut aborder le thème de l'unité en disant il faut trouver le consensus. Que, por ejemplo, lo habitual suele ser, bueno, venga, hay que buscar un consenso en relación a esto o aquello. Et ça peut alors vouloir dire des heures de réunions Y esto al final puede transformarse en horas y horas y horas de reuniones para ese consenso, où on va sculpter les donde décisions. vamos a intentar escrutar cada decisión y se va a hacer infernal, infinito. Et on pense parfois que l'unité va être comme ça grâce au Y consensus. pensamos que gracias a esos consensos que requieren muchísimo esfuerzo, eso es lo que va a dar lugar a una conciencia de unidad. C'est important, évidemment. Hein. Claro que sí, o sea, necesitamos pasar por el consenso. Il faut échanger, il faut Y si no hay construire intercambio y ensemble. no se construye juntos, entonces no. Mais en définitive, je pense que l'unité vient d'abord de la sincérité et l'authenticité de la démarche personnelle de chacun avec le divin. Pero yo ahora estoy convencido de que ese proceso de unidad nace más del proceso de autenticidad, sinceridad interna que la persona tiene en relación con su posición frente a lo divino, que con el hecho de llegar a consensos que también son necesarios. C'est parce que chacun est relié au divin que l'unité se fait. Porque en realidad la perspectiva monástica profunda dice que es por el hecho de que todos estamos en contacto directo con lo divino lo que permite que la unidad subsista.
y trascienda a la confusión. Un petit mot sur une façon de prier dont je n'ai pas encore parlé. Una pequeña palabra, unas pequeñas palabras sobre nuestra forma de orar, C'est la répétition. que es en nuestro caso, como en el nuestro, la importancia de la repetición. Donc, je vous disais, un des buts de la vie monastique, c'est la prière continue. Un principio de la vida monástica es la oración permanente Et dans le christianisme, surtout orthodoxe, y sobre todo en la ortodoxia vous avez la prière de Jésus. tienes la oración del corazón, la plegaria de Jesús. C'est intéressant parce que c'est très court, Es muy interesante porque es algo corto, ça va à l'essentiel, va a lo esencial et chaque mot peut avoir un déploiement. y cada palabra puede tener un desarrollo. Donc là, vous connaissez sans doute Oui. Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Señor Jesús Cristo, ten piedad de mí, pecador. Dans le mot Seigneur, vous avez tout le Premier Testament. Claro, en la palabra Señor está todo el Nuevo Testamento. Le premier. El primer testamento. Et donc le nom de Dieu, hein, Claro. le nom de Dieu qui est tellement grand et tellement inaccessible qu'on ne le prononce jamais. Et Claro, qu'on es dit el nombre Adonai. de Dios no pronunciado por los judíos, ni que el nombre Eh, que no se impronunciable porque trasciende todo, porque es infinito. Et vous avez plusieurs noms de Dieu dans le Premier Testament. Claro, hay diferentes formas de referirse a Dios en el primer testamento. Elohim, c'est celui qui crée. Elohim, Hein. el que crea. C'est un peu la relation à Dieu quand on demande Seigneur, viens pour mes besoins, Señor, ayúdame, aide-moi. Elohim. Ayúdame. Elohim, celui qui crée, celui El qui que donne. crea, el que da, el que ofrece, el que protege. Le nom des 4 lettres, hein, Yod, E, Vaf, E. Je sais pas comment. On ne peut pas dire son nom. Hein. No. Lui, il apparaît quand? À la création de la femme. En la creación de la mujer aparece ese otro nombre que no puede ser pronunciado. Ça veut dire que ce nom de Dieu, Ese nombre de Dios, c'est celui qui vient nous dire Dieu n'est pas dans les livres, il n'est pas dans que es algo así como nos decir, idées, estoy más allá de lo escrito, estoy más allá de los libros, del conocimiento humano, il est dans l'interrelationnel entre nous, estoy en lo interrelacional, estoy en el contacto entre dos corazones et notamment entre l'homme et la femme. y obviamente entre el hombre y la mujer. S'il n'y a que l'homme et la femme, ça peut très vite devenir un duel. Claro, porque si solo existe Duel. hombre y mujer, es la dualidad. Et Dieu, c'est celui qui est. Él está tiers. más allá, es el tercero, ¿no? La fusión. Et donc le nom de Dieu, les 4 lettres, c'est vraiment le Dieu interrelationnel. Y Il est ese dans nombre l'interrelation. de Dios de 4 letras impronunciable es el Dios de lo interrelacional, Voilà, il y a d'autres noms de encore. la interdependencia, como dicen los budistas. Mais pour nous chrétiens, Pero Dans para le fond, nosotros tout se résume dans le mot de Jésus. todo se resume, para los cristianos todo se resume en el nombre de Jesús, Dieu sauve, hein, Yoshua. el Dios que salva, Yeshua, Parce qu'il est le Christ, ça veut dire Messie, celui qui est véritablement el Mesías, l'image. el Cristo. Et les psaumes dont je vous ai parlé tantôt, la trajectoire des psaumes, c'est véritablement une recherche de qui suis-je à travers tous mes questionnements. Et vous avez David, qui lui-même est un pécheur, hein, vous savez, il a quand même David, lo adultère. conocéis todos a David, fue adúltero. Bueno, a David hay que meurtre. atribuirle muchas cosas, hasta la muerte del marido de la mujer que le interesaba. Et il est en même temps un Messie. Pero al mismo tiempo fue un Mesías. Et donc tout son travail intérieur, c'est Seigneur, est-ce que je suis encore celui-là? Y todo su trabajo interior es, Señor, yo sigo siendo aquel al que tú amas. Est-ce que je peux retrouver l'innocence qui ¿Puedo me donne encontrar otra vez la inocencia original en mí? que tu agisses à travers moi? ¿Puedo llegar a ese estado en el que paso a ser canal de tu obra y que tú puedas actuar a través mío? Ça, c'est le travail de chaque être humain, Y ese finalement. es el trabajo de todo ser humano, C'est de trouver son image divine au encontrar profond su imagen divina en lo más profundo de su corazón. Et le Christ, c'est celui qui nous ouvre la voie. Y el Cristo es quien abre la vía hacia esa experiencia. J'aime bien l'image de l'Épître aux Hébreux qui dit il est celui, le premier de cordée, hein,
il a ouvert un chemin et nous pouvons suivre pour atteindre la divinité. Sí, en el epíteto de los Hebreos está esa imagen en la que él habla de soy el cordal que muestra el camino para llegar a esa luz. Mais vous voyez, si on parle du Christ, on peut très vite entrer dans des considérations dogmatiques, théologiques, etc., Claro, pero tú qui puedes vont très acabar, vite nous mettre des claro, en barrières. cuanto te metas en una aproximación racional, teológica, Mais si vous regardez bien, eso te aleja y te encierra. chaque étape ou à la limite, dogme, Cada veut dire etapa, une cada expérience dogma spirituelle. implica una experiencia. L'incarnation, La encarnación, nous sommes aussi estamos habités par encarnados, Dieu, mais dans un corps. Nous estamos faisons habitados l'expérience. por lo divino, pero estamos en un cuerpo. Le baptême, nous sommes El plongés dans la condition bautismo, humaine. que es cuando nos sumergimos. La crucifixion, La crucifixión, tuer l'ego négatif en nous. tú eres el ego negativo en nosotros. Le fixer pour qu'il ne soit plus Te agissant. tenemos que fijar para que ya no actúes por ti mismo. La résurrection est un être renouvelé. La resurrección, ser un ser totalmente renovado. Et l'ascension, Y la ascensión, la vie en Dieu dans la le divin. vida en Dios permanente. Et donc vous voyez que chaque dogme, entre guillemets, Por lo tanto- correspond à une expérience Por spirituelle. lo tanto, cada dogma al final también corresponde a una experiencia espiritual interior. Pas des définitions intellectuelles No una definición intelectual. d'abord, mais une expérience que chacun peut vivre. Al principio sí, pero eso tiene que transformarse en una experiencia que la persona ha de vivir. Fils de Dieu, aie pitié, Hijo de rejoins-moi Dios, dans mes ten plus piedad grandes de mí. ténèbres. Estoy en las tinieblas, ayúdame. Et puis le mot pécheur fait parfois difficulté. Y aquí llegamos al tema del pecador, que es una palabra que genera mucha controversia. Parce que dans notre conception et puis dans la façon dont nous avons utilisé ce mot, on a très vite touché des symptômes de culpabilité, de remords. Y es normal, porque en cuanto mencionamos la palabra pecador, esa palabra queda inevitablemente ligada a la idea de culpabilidad, de haber cometido errores, de estar en falta. Mais en fait, c'est simplement la reconnaissance du fait que nous sommes faillibles tous. Pero en realidad es el reconocimiento de que partimos de un punto de partida que es fallido. Nosotros no somos la divinidad en estado puro. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de nous-mêmes. No podemos estar satisfechos con nosotros mismos, con nuestra egoicidad. Et nous avons besoin d'une faille pour laisser passer la Y lumière. necesitamos realmente de esa fisura, si se podría decir así, para que entre la luz. Et donc cette reconnaissance de faillibilité est une bonne nouvelle et pas un lieu de culpabilisation Por- infinie qui emprisonne les gens. Por lo tanto, tenemos que entender esa idea de pecador no como algo que te coloca en un escenario de culpabilidad insuperable, sino que es el elemento que te permite comprender el punto de partida. C'est pour ça que quand je prie cette prière qui se termine par le mot pécheur, parfois j'ajoute dans ma prière une phrase qui vient de votre tradition. Y yo a veces lo que hago es para engalanar o mejorar esta frase, yo añado en mi propia plegaria una frase que viene de vuestra tradición. J'ai invoqué son nom. Invoqué tu nombre. Où est mon péché? Où sont ¿Dónde mes está fautes? mi pecado? Desde el momento en que pronuncié o invoqué tu nombre, ¿dónde está mi pecado? Et donc c'est de croire que la lumière est plus forte. En el sentido de que la luz siempre es más fuerte que nuestra debilidad. C'est une libération. Es una liberación. C'est croire que la lumière peut vraiment habiter notre vie. Y es de entrada creer que realmente la luz puede habitar en nuestro interior y en nuestra vida, por encima de la oscuridad. Merci, merci, merci. Voilà, je crois que vous n'êtes pas trop endormi, ça va.